Leaving all that aside, let's go to the word of God and let's have fun learning the word of God. இவற்றையெல்லாம் ஒருபுறம் ஒதுக்கி உட்கார வைத்துவிட்டு சந்தோஷமாக கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போவோமா? ඉතින් මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම පසෙකලා අපි සන්තෝෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇතුල් වෙමුද? ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවුසේක. In the beginning God created the heavens and the earth. இன்றைக்கு நான் என்ன பேச போகிறேன் என்றால், අද මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කිව්වොත්, ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் செய்ததாக முறையாக சொல்லப்படும் 4 விஷயங்கள் இருக்கின்றன. இன்னும் இருக்கின்றன. ஆனால் 4 விஷயங்களில் 4வது விஷயத்தை நான் பேச போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුල උන්වහන්සේ කළා වූ නැත්නම් උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කළා වූ කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. ඒයින් කාරණා 4කින් 4වෙනි කාරණාව පිළිබඳව අද මම පැහැදිලි කරන්න යනවා. In Genesis chapter 1, God did a lot of things, but I am going to share with you pertaining to the 4th thing that he did. முதலாவது என்ன செய்தார்? පළවෙනි වශයෙන් උන්වහන්සේ මොකක්ද කළේ? ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවුසේක. What did he do first? In the beginning, God created the heavens and the earth. இரண்டாவதாக என்ன செய்தார்? දෙවනුව උන්වහන්සේ කුමක්ද කළේ? What did he do next? பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் ஆழமுமா ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது. ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடிக் கொண்டிருந்தார். ඉතින් මේ දෙවනි වශයෙන් මොනවද කරේ? පොළොව වනාවේ හිස්ව තිබුණා, පාළුව තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ජල මැද්දේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් සිටියා. What is the second thing? The earth was without form and void. The darkness was upon the deep of the earth, and the Holy Spirit was hovering upon the waters. So number 1, he created. Then number 2, he was hovering. முதலாவது அவர் சிருஷ்டித்தார். ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ මැව්වා. இரண்டாவது அவர் அசைவாடினார். දෙවියන් වහන්සේ ඒ මත සැරිසරමින් සිටියා. மூன்றாவது என்ன செய்தார்? තුන්වෙනි උන්වහන්සේ මොනවද කළේ? பேசினார். උන්වහන්සේ කතා කරා. What did he do next? The third, he spoke. தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார். வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකය ඇති වේවා කිව්වා. ඔන්න ඒ අවස්ථාවේදී ආලෝකය ඇති වුණා. God said, let there be light, and there was light. So God created, he hovered, and then he spoke. சிருஷ்டித்தார், දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා, அசைவாடினார், ඒ මත සැරිසැරුවා, பேசினார். ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කතා කරා. நான்காவதாக என்ன செய்தார் தெரியுமா? හතරවෙනි කාරණා වශයෙන් උන්වහන්සේ කුමක්ද කළේ? வெளிச்சம் நல்லது என்று கண்டார். ආලෝකයේ යහපත් බව උන්වහන්සේ දුටුවා. Fourthly, he saw, and God saw that the light was good. And today I am going to speak to you about the 7 saws in Genesis chapter 1. அப்போ இன்றைக்கு நான் என்ன பேச போகிறேன்? එසේනම් අද කුමක්ද මම කතා කරන්න යන්නේ? தேவன் ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்திலே 7 விஷயங்களை கண்டார். அந்த 7 விஷயங்களையும் பேச போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුල කාරණා 7ක් උන්වහන්සේ දුටුවා. ඒ උන්වහන්සේ දුටුවා වූ කාරණා 7 පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. நான் நினைக்கிறேன் கடந்த மாதம் நான் ஆகாரை பற்றி பேசினேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? මම හිතනවා ඔබට මතක ඇති ගිය මාසේ මම හාගාර් ගැන කතා කරා. Do you remember I spoke about Hagar last month? அதிலே நான் சொன்னேன் தேவனுக்கு முதல் பெயர் வைத்ததே ஆகார் தான் என்று. ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඉතින් මම ප්‍රථමයෙන් ඔබලාට කියලා ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේට නමක් කියලා තිබ්බේ හාගාර් කියන තැනැත්තිය කියලා මම කියලා දුන්නා. Remember I told you that the first person ever to name God was Hagar. What did she name him? அந்த ஆகார் ஆண்டவருக்கு கொடுத்த பெயர் என்ன? ඒ හාගාර් දෙවියන් වහන්සේට දුන්නා වූ නම කුමක්ද? எல் எரோய், அதாவது தேவன் காண்கின்றவர். Wow. එල්රෝයි එනම් දෙවියන් වහන්සේ දකින්නා වූ තැනන් වහන්සේ. She named him El Roi, meaning God who sees. And even that well, Ber, was called Ber Lachai Roi, meaning the well that shows that God is alive, he is living, he lives, and he sees. அப்போ அந்த கிணறுக்கு பேர் என்றால் கிணறு எபிரேய மொழியிலே. ඊට පස්සේ ඒ ලිඳට බෙහෙර් ලහ් බේර් කියලා කියනවා. ඒක තමයි ලිඳ කියන්නේ එබ්‍රේය භාෂාවේ. බේර් ලඛයි means ලඛයි என்றால்
ஜீவிக்கிறார் தேவன். ලහයි කියලා කියන්නේ කියන්නේ උන්වහන්සේ ජීවමානයි කියන එක. ரோய் காண்கின்றார். රෝයි උන්වහන්සේ දකිනවා. அப்போ இந்த காண்கின்ற தேவன் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ඉතින් මේ දකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක ඉතා වැදගත් වූ දෙයක්. The fact that God saw is very important. Now, biblical numerologically, God saw as what he did forth in Genesis chapter 1. இப்போ வேத இலக்கண இயலின்படி බයිබල් இலக்கவியலின்படி බයිබල් සංඛ්‍යා ව්‍යාකරණයන්ට අනුකූලව அல்லது வேத எண் சாஸ்திரத்தின்படி நான்காவதாய்த்தான் தேவன் பார்க்கிறார், காண்கிறார். හතරවෙනි වතාවට තමා දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට දිස් වෙන්නේ පෙනෙන්නේ. அப்போ 4 என்பது வேத எண் சாஸ்திரத்தின்படி மேசியாவை குறிக்கும். ඉතින් මේ බයිබල් සංඛ්‍යාතම අගයන් වලට මේ ව්‍යාකරණයට අනුව හතර කියලා කියන්නේ මේසියස් වහන්සේව නියෝජනය වෙනවා. According to biblical numerology, number 4 happens to be the Messiah. And we know who the Messiah is. Hamashiach, Yeshua Hamashiach. நமக்கு தெரியும் மேசியாவானவர் யார்? இயேசு என்று. අපිට දන්නවා මේසියස් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවුද? යේසුස් වහන්සේ බව. அப்போ தேவன் எதை கண்டார்? එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද දුටුවේ? தான் சிருஷ்டித்ததை கண்டார். තමා විසින් මවන ලද දේ දැක්කා. Now, what did God see in Genesis chapter 1? What he created. அப்போ வேத எண் சாஸ்திரத்தின்படி காண்கின்றவர் நான்காவது செயலாய் செய்கிறார் என்றால் බයිබල් සංඛ්‍යාතමයට අගයන් වලට අනුව දකින්නා වූ තැනන් වහන්සේ හතරවෙනි ක්‍රියාව කරනවා කියලා කියන්නේ அந்த செயல் இயேசுவானவரோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும். එනම් ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ විය යුතුයි. If then according to biblical numerology, what God did as his fourth act in Genesis 1 is to do with the Messiah, then the seeing of Genesis 1 has to do something with Jesus. அப்படியானால் එසේනම් தேவன் கண்டார் என்று வருவது දෙවියන් වහන්සේ දුටුවා කියලා පැමිණෙන්නේ இயேசுவானவரோடு தொடர்பு பட்டிருக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේත් සමග යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුයි. அப்படியானால் இயேசுவானவருக்கும் சிருஷ்டிப்புக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும். එසේනම් යේසුස් වහන්සේටත් මේ මැවීමටත් යම්කිසි කුමක් හෝ සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුයි. அந்த தொடர்பு என்ன? ඒ සම්බන්ධතාවය කුමක්ද? Which means there must be a connection between Jesus and the creation. Now what's that creation? Let's go to Colossians chapter 1. கொலோசியர் முதலாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம். අපි පෙරලගමු කොලෝසි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයට. 16 இலிருந்து 19 வரை பார்க்க போகிறோம். ඉතින් අපි 16 වෙනි පදේ ඉඳලා 19 වෙනි පදේ දක්වා අපි කියවමු. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 16 இலிருந்து 18 வரை நான் வாசிக்கிறேன். ஏனென்றால் அவருக்குள், அதாவது இயேசுவுக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும், அதாவது இயேசுவை கொண்டும் இயேசுவுக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர், எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது. அவரே சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலையானவர், எல்லாவற்றிலும் முதல்வராயிருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற்பேருமானவர். சகல பரிபூரணமும் அவருக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறது என்ற தெய்வமே. මුළු මැවිල්ලේ කුළුදුලානෝය එනම් යේසුස් වහන්සේ. මක්නිසාද සිංහාසන වේවා, ස්වාමිකම වේවා, අධිපතිකම් වේවා, බලපරාක්‍රම වේවා, ස්වර්ගවල සහ
පොළොවෙහි ඇති පෙනෙන්නා වූ දේවල් නොපෙනෙන්නා වූ දේවල් යන සියල්ල උන්වහන්සේ තුල එනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මවන ලද්දේය. සියලු දේ උන්වහන්සේ කරන කොටගෙනද උන්වහන්සේ උදෙසාද මවා තිබේ. උන්වහන්සේ සියල්ලටම පළමුවෙන් සිටිනසේක සියල්ලද උන්වහන්සේ තුල පවතින එනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ සභාව නැමැති ශරීරයට හිසව සිටිනසේක උන්වහන්සේ පටන් ගැනීම මලවුන්ගෙන් කුළුඳුලාව සිටිනසේක එසේ සිටින්නේ උන්වහන්සේම සියල්ලට ප්‍රධානව සිටින පිණිසය. මගේ දෙයනේ. Amen. Yes, read Colossians chapter 1, verses 16 through to 19. And it talks about the he here is none other than Jesus Christ himself. For by him were all things created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should Verse all 19 and that's fullness it, huh? dwell. Okay? Are you reading? Verse 19. Okay. Read verse 19 and finish. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. In him shall all fullness dwell. Oh my God. இப்போ வாசித்த இந்த 4 வசனங்களையும் எனக்கு ஒரு வருடத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். දැන් මේ කියවුවා වගන්ති 4 පමණක් දේවගැත්තුමාට එක වර්ෂයක් පුරාවටම උගන්වන්න පුළුවන්. முழு கிறிஸ்துவியலும் இதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது. මුළු ක්‍රිස්තු ධර්මයම මෙහි අඩංගු වෙනවා. The entire Christology is embedded in these 4 verses, and if I want, I can preach for 1 whole year. But all what I have to say here is, whether you are a Trinitarian or not, whether you despise the doctrine of Trinity or not, I don't care. According to this, Jesus was the creator. He created everything for himself. நீங்கள் திருத்துவத்தை நம்புகிறவர்களாய் இருக்கலாம், நம்பாதவர்களாய் இருக்கலாம், அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ඔබ ත්‍රිත්වවාදියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම ත්‍රිත්වයට විරුද්ධ පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මට ඒක ප්‍රශ්නයක්ම නොවේ. நீங்கள் திருத்துவவாதியாய் இருந்துவிட்டு போங்கள், ஒருத்துவவாதியாய் இருந்துட்டு போங்கள், பயங்கரவாதியாய் இருந்துவிட்டு போங்கள், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த வசனங்களின்படி இயேசுவானவர் தான் සිරිෂ්ටිකර්. ඉතින් ඔබ ත්‍රිත්වවාදියෙක් වෙන්න, ඔබ ඒකවාදියෙක් වෙන්න, ඔබ ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙන්න, කුමන දෙයක් වුණත් කමන්නේ. මේ වචනයට අනුකූලව මේ සියල්ලක්ම මවනු ලබන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இப்போ ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்திலே දැන් උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සිරිෂ්ටිத்தவரும் இயேசுவே. මවනු ලැබුවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. මැව්වේ යේසුස් වහන්සේ. சிருஷ்டித்ததும் அவரை கொண்டு, அவர்தான் வார்த்தையானவர். මවනු ලැබුවේ උන්වහන්සේ කරන කොටගෙන මැදයත් උන්වහන්සේ තමයි වාක්‍යානු. அதுபோல எல்லாவற்றையும் நல்லது என்று கண்டவரும் இயேசுவே. ඒ වගේම මේ සියලු දෙයක් යහපත් බව දුටුවෙත් යේසුස් වහන්සේ. It was Jesus who created everything, and it was Jesus, the word of God, through which everything was created, and it was Jesus who saw those things to be good. இப்போ பாருங்கள், දැන් බලන්න இந்த கண்டார் என்பதையும் நல்லது என்பதனையும் சேர்த்துத்தான் ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். දැන් මේ අපිට උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ බොහෝ විට දකින්න පුළුවන් දුටුවා නැත්තම් මේ දැක්කා මේ කියන නෑ. දැන් උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දුටුවා කියා අපි දකින දේ සමග යහපත්ය කියා කියන එකත් අපි බලනවා. මොකද්ද දැක්කේ උන්වහන්සේ උත්පත්ති එකේ? තනිකර යහපත් කියන දේවල් පමණයි. Now in Genesis chapter 1, God saw is coupled with good. So whatever he saw in Genesis 1 was good. இப்போ ஒரு இடத்திலே நான் அவர் நல்லதல்ல என்று ஒன்றை கண்டார் என்று சொல்லுவேன். அது ஆதியாகமம் 1 கிடையாது, அது 2 வருகிறது. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එක දෙයක් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ තරම් ඒ කියන්නේ යහපත් බව දුටුවේ නැහැ. ඒ පිළි එකේ නෙමෙයි. නමුත් ඒක දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තුල පැමිණෙනවා. There was one thing that he saw to be not good, but that's not in Genesis 1. That's in Genesis 2. We will touch it later. You know what that is, okay? அது உங்களுக்கு என்னவென்று இப்பொழுதே தெரியும். சரி, அதை விடுவோமே. ඒ කුමක්ද කියලා ඔබලාට දන්නවා. ඒක දැන් අපි දැනට හදාරිමු. இப்போ
அவர் நல்லது என்று கண்ட அந்த 7 சமாச்சாரங்களையும் வசனத்திலே வாசித்து பார்ப்போம். දැන් උන්වහන්සේ යහපත් බව දුටු ඒ දේවල් 7 පිළිබඳව අපි දේව වචනෙන් අපි අඳුනා ගන්න යනවා. What were the 7 things that God saw to be good in Genesis 1? Verse 4. Let's read verse 4. நான்காவது வசனத்தை பார்ப்போம். ඉතින් අපි 4 වෙනි වගන්ති කියවමු. வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். එළිය යහපත් බව දෙවියන් වහන්සේ දුටුසේක. Yeah. And God saw the light, that it was good. And God That's it. That's all we want. தேவன் வெளிச்சத்தை தான் முதலாவது நல்லது என்று காண்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකය තමා ප්‍රථම වශයෙන් යහපත් ලෙස දකින්නේ. God first saw light to be good. Now, would that mean that up until he created light, all that he had created were not good? அப்படியானால் அவர் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கிவிட்டுத்தானே நல்லது என்று காண்கிறார். එසේනම් උන්වහන්සේ ආලෝකය ඇති කරලානේ යහපත් බව යහපත් කියලා දකින්නේ. அப்படியானால் அதற்கு முன்னே அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தாரே, அதை நல்லது என்று காணவில்லையா? එසේනම් ඊට කලින් දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැව්වානේ එය යහපත් බව උන්වහන්සේ දුටුවේ නැද්ද? முறையாக எப்படி வந்திருக்க வேண்டும்? පිළිවෙලට කොහොමද එන්න ඕන? How should it have appeared? ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවුසේක. வானத்தையும் பூமியையும் நல்லது என்று கண்டார். අහසත් පොළොවත් යහපත් බව දුටුසේක. It should be in the beginning God created the heavens and the earth, and he saw the heaven and the earth as good. But it doesn't say that. அது அப்படி சொல்லவில்லை. නමුත් ඒක එහෙම ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. வெளிச்சத்தை தான் முதலாவது அவர் நல்லது என்று காண்கிறார். ආලෝකය තමා උන්වහන්සේ ප්‍රථම වතාවට යහපත් බව දකින්නේ. He first saw light to be good. Now that doesn't mean that everything else that he created were not good. அதனுடைய அர்த்தம் அவர் சிருஷ்டித்த ஏனையவை நல்லதல்ல என்பதல்ல. ඉතින් එහි අර්ථය උන්වහන්සේ මැව්වා වූ අනික් කාරණා අයහපත් බව නෙවෙයි. இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஆசைப்படுகிற சாப்பாட்டை கொடுக்கிறார்கள். என்னை உதாரணத்துக்கு எடுப்போமா? දැන් දේවගතිවරයා උදාහරණ ගමු. දේවගතිවරයාට නැත්තම් ඔබට දේවගතිවරයාට ආස කෑමක් දෙනවා. Let's imagine that I am invited by one of you, and you are hosting me. I'm your guest for a meal, a Sri Lankan type meal. ஒரு இலங்கை சாப்பாடு, இந்திய சாப்பாடு இல்ல, இலங்கை சாப்பாடு. அப்பதான் அந்த கதை பொருந்தும். ඉන්දියාවේ කෑමක් නෙවෙයි ලංකාවේ කෑමක් කියලා ගම. එතකොට ඒකට තමයි හරියන්නේ කතාව. இப்போ எனக்கு என்ன பிடிக்கும்? சுரேஷுக்கு என்ன பிடிக்கும்? දැන් පාස්ටර්ට මොනවද කැමති? What are the things that I like? இப்படி தான் சாட்டுல நைஸா சொல்லிரணும். அப்பதானே அடுத்த முறை கொரோனா முடிஞ்ச பிறகு கூப்பிடும்போது இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இதுதான் டெக்னிக். මේක තමයි තාක්ෂණය. ඒ කියන්නේ දැන් ෂේප් එක කිව්වන තමයි කොරෝනා ඉවර වෙනකොට ගාන්ට එන්නේ දේවල්. So on the pretext of preaching, Daniel, I'm just hinting people after corona when they invite me, these are the things that they have to give me. Okay, எனக்கு ஆட்டிறைச்சி ரொம்ப பிடிக்கும். මට එළුමස් කැමති. I like mutton a lot. Sheep meat is okay, lamb is okay. Okay, செம்மறியாட்டிறைச்சியும் பரவாயில்ல. ஆட்டிறைச்சி இல்லாட்டி செம்மறியாட்டிறைச்சி பரவாயில்ல. මේ එළුමස් නැති උනත් කමන්නේ. මේ බැටළු මසුත් කැමති පොඩ්ඩක්. பொரிச்சி ரொம்ப விருப்பம். මේ ටිකක් බැදලා වැඩිපුර කැමති. I like it fried. Okay, not half, not full fried. Okay. அப்புறம் எனக்கு பீஃபும் பிடிக்கும், மாட்டிறைச்சும் பிடிக்கும். මට හරක් මසුත් පොඩ්ඩක් කැමති. I love beef. அப்புறம் எனக்கு வேற என்ன நிறைய விஷயம் பிடிக்குமே. எனக்கு தோசை பிடிக்கும், இட்லி பிடிக்கும். தோசை கැමති, இட்லி கැමති. I like தோசை, இட்லி. Hey, I like string hoppers. இடியாப்பம் பிடிக்கும். அம்மா உருளோ மீன் கறியோட அப்படியே அந்த உரப்பா குரக்காயெல்லாம் போட்டு செஞ்சு உருளோ மீன் கறியோட இடியாப்பம், ஒரு 15 இடியாப்பமும் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு 5 இடியாப்பமும் நான் சாப்பிடுவேன். அப்படி கொடுத்தா අර මට කැමති ඉදියාප්ප කන්න කැමති හුරුල්ලෝ අර මේ මාළුවත් එක්ක ඉස්සලා 15ක් කාලා මට පුළුවන් වුණා මම පස්සෙත් 5ක් විතර කනවා. என்ன வேதனைடா இதெல்லாம் இல்லையேன்னு நினைக்கும் போது பரவாயில்ல. ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர்ஸ் 15 and then 5 with a really Negombo style cooked hurullo fish. இதெல்லாம் பிடிக்கும். இன்னும் பப்படம் எல்லாம் பிடிக்கும். பப்படம் பிடிக்கும். பப்படம் கැමති. அப்புறம் ரொம்ப பிடிக்கும். இரு, நீ அவசரப்படாத, சும்மா இரு, நான் வருவேன். அதுக்கு கவனிங்க, அதுக்கு தாண்டி வருவேன் நான். பிறகு முருங்க
முருங்கா பிடிக்கும், முருங்கைக்காய். நல்ல பால் கறி வச்சா ரொம்ப பிடிக்கும். ඉතින් මේ මුරුංගා මේ කිරි හොද්දට හදලා ඒකටත් මං කැමති. முருங்கா, it's called drumstick, drumsticks. I like drumsticks. இப்படி நிறைய விஷயம் பிடிக்கும். அப்புறம் இறால் பிடிக்கும். ඒ වගේම ඉස්සෝ කැමති. நேரு கொழும்பு பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இறால் பிடிக்கும். ඉතින් නිගම්බෝල ඉන්න කට්ටිය මේ එලිදරව්ව ලබා ගන්න මට මේ ඉස්සෝ කැමති. Those of you who live in Nigambo, here is this revelation. I love prawns. இதோட මේත් එක්ක கருவாடும் பிடிக்கும். කරවලත් කැමති. கருவாடு எப்படி பிடிக்கும்னா, කරවල කොහොමද කැමති කිව්වොත් பொரிச்சாலும் பிடிக்கும், கறியாக்கினாலும் பிடிக்கும், சுட்டு கொடுத்தாலும் பிடிக்கும், கருவாடுன்னு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தாலும் பிடிக்கும். මේ කරවල බැදලා කැමති, කරි හදලා කැමති, සම්බෝල හදලා කැමති. ඒ කියන්නේ ලියලා දුන්නත් කරවල කියලා ඒත් කැමති. I love dry fish the most. I like dry fish in any form and fashion. Raw, cooked, fried, boiled. Even if you write dry fish on a white paper, I love that. அந்த கருவாடு பொரிச்சா கட்டாயம் சம்பல் இருக்கணும். ඒ කරවල තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම පොල් සම්බෝලක් තියෙන්න ඕන. தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்க கூடாது. கருவாட்டையும் சம்பளையும் பிரிக்க கூடாது. දෙවියන් වහන්සේ එකතු කරපු දේ කවදාකවත් මනුෂ්‍යයා වෙන් කරන්න හොඳ නැහැ. You know, if there is dry fish, there has to be coconut sambal. What God has put together, sambal and dry fish, let no man put asunder. அதோட ஒரு புருஷன் பொஞ்சாதி இருந்தா புல்ல இருக்கணும். அது மாதிரி கருவாடும் சம்பளம் இருந்தா பொரிச்ச மிளகாய் கொச்சக்கா இருக்கணும். දැන් මේ පුරුෂයෙකුත් බහරයෙකුත් ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම ළමයෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම කරවලත් සම්බෝලත් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම බැදපු මිරිස් කෑල්ලකුත් තියෙන්න ඕනේ. When there is a husband and wife, there has to be a child. So if there is dry fish and coconut sambal, there has to be fried dried chili. ஆனா சில நேரம் பிள்ளைகள் இல்லாத தம்பதிகள் இருக்கலாம். ஆகவே பொரித்த மிளகாய் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. සමහරක් වෙලාවට මේ ළමයි නැති යුවලවල ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ බැදපු නැති මිරිස් තිබුණේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බැදපු මිරිස් තිබුණ නැත්නම් බැදපු නැති නෙවෙයි. So it is okay for couples to not have a child. So it is okay for me to not have that fried chili. But I would be happy with the sambal and dry fish. இப்போ நீங்க என்ன உங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்கீங்க. දැන් ඔබගේ නිවසට ඇරයුමක් දෙයි. இப்போ அந்த மாற்றச்சி பொரியல், இறால், அப்புறம் முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் சமைச்சு கருவாடும் சம்பலும் வச்சிருக்கீங்க. දැන් මස් හදලා එළු මස් හදලා අර මුරුංගා කරිය හදලා ඊට පස්සේ අනිත් ව්‍යංජන කියපු දේවල් හදලා ඒත් එක්කම අර පොල් සම්බෝලේ කරවල බැදුමක් තියෙයි. Now you have invited me after corona to come and eat at your house, and all these things are there on that table. Fried mutton and fried beef with karapincha fry and menu එක දෙන්නේ මේ. And also some fried prawn and murunga milk curry and also the dry fish and the coconut sambal. இப்போ දැන් நான் சாப்பிடும் போதும் சரி, சாப்பிட்ட பிறகும் சரி, எதை பற்றி பேசுவேன்? දැන් මම කෑවට කෑම කන ගමන් හරි කෑවට පස්සේ හරි කුමක් ගැනද මම කතා කරන්නේ? What would I be appreciating whilst and after I eat the sambal and the coconut, the dry fish? அந்த சம்பலையும் கருவாட்டையும் தான் நல்லது என்று பேசுவேன். ඉතින් අර සම්බෝලයයි කරවල බැදුමයි ගැන තමයි යහපත් කියලා කතා කරන්නේ. அதற்காக மற்றவை எல்லாம் சரியில்லை என்பதற்காக அல்ல. ඒ කියන්නේ අනිත් දේවල් හරි නෑ කියන එක නොවේ. மற்றவையும் நல்லதுதான். අනිත් දේවලුත් හොඳයි. ஆனால் என் நாவுக்கு பிடித்தது இது ரெண்டும். නමුත් මගේ දිවට ප්‍රියභාවයක් ඇති කරවුවේ මේ කර්මයේ දෙක. It's not that I don't like the other dishes except tacos, but my tongue loves those two. அதுபோல අන්න ඒ වගේ ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியும் அதிலுள்ள எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தது நல்லது. ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தால் ஏதாவது நல்லது இல்லாமல் இருக்குமா? දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් ඒ අන්න හැම දෙයක්ම මැවපු එක යහපත්. දෙවියන් වහන්සේ මොකක් හරි මැවුවනම් ඒක කවදා හරි අයහපත් වෙනවද? On the same token, when God created the heavens and the earth and everything thereof, God created everything to be good. They were good. I mean, how can God create something that is not good? ஆனால் அவர் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கின போதோ, නමුත් උන්වහන්සේ ආලෝකය ඇති කරපු අවස්ථාවේදී சுரேஷுக்கு இது சம்பலும் கருவாடும் போல ஆண்டவருக்கு வெளிச்சம் தென்பட்டது.
හරියට අර පාස සුරේෂ්ට සම්බෝලයයි අර මේ කරවලයි වගේ දෙවියන් වහන්සේට ආලෝකය පිළිබඳව නෙත ගැටුණා. But when he made the light, it was like dry fish and sambal to Suresh. God saw that to be good, yummy, tov in Hebrew. ஆண்டவர் அதை வெளிச்சத்தை பார்க்கும் பொழுது நல்லது சூப்பர் ஹெப்ரேய மொழியிலே டவ் என்று கண்டார். හැබ්‍රේය භාෂාවෙන් ටොව් කියලා කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ දැක්කද? ඒක දැක්ක ආලෝකය දැක්කම ශාන්‍යමයි කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. இப்போ விரைவாக அந்த 7 காரியங்களையும் பார்க்க வேண்டும். දැන් අපි විග්‍රහ කූලව අපි ඒ නෑ නෑ ඉක්මනට. ඉක්මනට ඒ කාරණා හත අපි බලය යුතුයි. Now we have to look at these 7 things fast because my sermon is not this. Wait for that. இது என்னுடைய பிரசங்கம் அல்ல. என்னுடைய பிரசங்கம் பிறகு தான் வரும். இன்னும் 300ல தான் உட்கார்ந்திருக்கோம். මේක මගේ දේශනාවනේ තාමත් මම හැඳින්වීමේ ඉන්නේ. This is still the introduction. Okay, number 2 verse 10. இரண்டாவதாக 10வது வசனத்திலே அவர் எதை நல்லதென்று காண்கிறார்? දෙවැනි කාරණා වශයෙන් උන්වහන්සේ 10 වෙනි පදේ කුමක්ද උන්වහන්සේ යහපත් බව ලෙස දකින්නේ? 9யும் வாசிப்போமா? Let's read 9 and 10. අපි 9 සහ 10 වගන්ති දෙකම කියවමු. பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும் வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார். அது அப்படி ஆயிற்று. தேவன் வெட்டாந்தரைக்கு பூமி என்றும் சேர்ந்த ஜலத்துக்கு சமுத்திரம் என்றும் பெயரிட்டார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். දෙවියන් වහන්සේ අහසට යටින් තිබෙන ජලය එක් තැනකට රැස් වේවා වියලිබීම පෙනේවායි කීසේක. එසේ විය. දෙවියන් වහන්සේ වියලිබීමට පොළව කියාද රැස් වූ ජලයට මුහුද කියාද නම් තබුසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක. And God said, "Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. இப்போ மூன்றாவதாய் அவர் எதை நல்லதென்றார் என்று கண்ட பிறகு 1 2 3 ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். අපි තුන්වෙනි කාරණාව උන්වහන්සේ මොකක්ද යහපත් බව දුටුවේ කියලා බැලුවට පස්සේ 1 2 3 ඒ ඇතුළ තුල අපි එක දෙයක් බලන්න යනවා. After we see what he saw as good for the third time, the third saw, we are going to come back to 1 2 and 3 and see something very special there. Verse 12 12வது வசனம். 12 වෙනි පදය. பூமியானது புல்லையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே விதையை பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே தங்களில் தங்கள் விதையை உடைய கனிகளை கொடுக்கும் விருட்சங்களை முளைப்பித்தது. தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். පොළොව වනහයි තෘණද බීජ උපදවන පළාද ඒ වර්ග ලෙස පළදරන බීජ සහ වෘක්ෂද පොළොව පිට හට ගන්නවායි කීසේක. ඒ එසේ විය. තෘණද ඒ වර්ග ලෙස බීජ උපදවන පළාද ඒ වර්ග ලෙස බීජ සහිත පළදරන වෘක්ෂද පොළොවෙන් හටගත්තේ. දෙවියන් වහන්සේ යහපත් බව දුටුසේක. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, and after his kind. And God saw that it was good. இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். දැන් කුතුහලයට දනවන එක දෙයක් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යනවා. I'm going to show you something very interesting. வெளிச்சம் நல்லது என்று கண்டார் அல்லவா? උන්වහන්සේ ආලෝකයේ යහපත් බව දුටුවා නේද? அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது? ඊට පස්සේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? Now remember, God saw light to be good. What happens after that? The first day comes to an end. முதலாம் நாள் ஆயிற்று. අන්න එතකොට පළවෙනි දවස සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒක දවසක් වෙනවා. அப்போ எப்போ ஆண்டவர் வெளிச்சம் நல்லது என்று கண்டார்? එසේනම් කවද්ද උන්වහන්සේ ආලෝකයේ යහපත් බව දුටුවේ? முதலாம் நாள். පළවෙනි දවසේ. When did God see light to be good? On the first day. இப்போ இரண்டாவதாக அந்த வெட்டாந்தரை பூமியும் சமுத்திரமுமாய் வருகிறதை நல்லதென்று காண்கிறார் அல்லவா? දැන් දෙවැනි වශයෙන් උන්වහන්සේ ඒ කියන්නේ භූමියත් ඒ වගේම මුහුදත් එකට දකින්නවා නේද? அது எந்த நாள்? ඒ කුමන දවසද? இரண்டாவது நாளா? ඒ දෙවැනි දවසද? இல்லை. නෑ. Now the second saw pertains to the earth, dry land and the ocean. And when God saw that, when did he see that to be good? On the second day? No. The third day. மூன்றாவது நாளிலே அவர் ஒரு விஷயத்தை மாத்திரமல்ல 2 விஷயங்களை நல்லதென்று காண்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තුන්වෙනි දවසේ එක විෂයක් පමණක් නෙවෙයි කාරණා දෙකක් යහපත් බව උන්වහන්සේ දුටුවා. On the third day, God did not see just one thing to be good, but 2 things. What was the third? The vegetation. மூன்றாவது என்ன? தாவரங்கள், புல்லு, பூண்டு, மரம், விதை அதெல்லாம். තුන්වෙනි එක මොකද්ද? මේ ශාක වර්ග.
அப்போ එසේනම් முதலாவது நாள் வெளிச்சம் நல்லது என்று கண்டார். පළවෙනි දවසේ ආලෝකය යහපත් කියලා දුටුවා. First day he saw the light to be good. இரண்டாவது நாள் செய்தார் எதையோ, தண்ணீரை தண்ணீரோளால பிரித்து ஆகாய விரிவு உண்டாக்குகிறார். ஆனால் அதை நல்லதென்று அவர் காணவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ දෙවැනි දවසේ දෙවැනි බතවාවට ඒ කියන්නේ අවකාශය හැදුවා. නමුත් ඒ අවකාශය උන්වහන්සේ යහපත් බව දුටුවේ නැහැ. දෙවෙනි වතාවට නෙවෙයි, දෙවෙනි දවස. හදිසි නැතුව ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕනේ. Okay? දෙවෙනි දවස. Thank you. Doing a good job. இப்போ now God separated the water from waters and created made the firmament in between on the second day. But he did not see that to be good. Was it bad? No. But he did not see it to be good. It was like just fried mutton for God, not dry fish. அப்போ இரண்டாவது நாள் அவர் அந்த ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணினாரே, தண்ணீரை பிரித்து. දෙවියන් වහන්සේ දෙවැනි දවසේ අර අවකාශය ඇතුවනේ ජලයෙන් බෙදලා. அதை அவர் நல்லதென்று காணவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ එය යහපත් කියලා දුටුවේ නෑ. அதற்காக அது கெட்டதில்லை. ඒ කියලා ඒක නරක දෙයක්ුත් නෙවෙයි. அது எனக்கு அந்த பொரித்த ஆட்டிறைச்சி மாதிரி. ඒක අර දේවගැත්තතුමාට අර බැදපු එළුමස් වගේ. கொடுத்தா சாப்பிடுவேன். දුන්නොත් කනවා. ஆசாசையா சாப்பிடுவேன். ආසාවෙන් කනවා. ஆனா கருவாட அளவுக்கு இல்ல. නමුත් කරවල වගේ නෑ. You know, if you give me fried mutton, I will eat. I will enjoy, but not the way I enjoy dry fish and sambal. இப்ப விளங்குதா? ஆனால் மூன்றாவது நாள் மாத்திரம், නමුත් තුන්වෙනි දවසේ පමණක් ஒன்றல்ல இரண்டு விஷயங்களை நல்லதென்று காண்கிறார். එක කාරණාවනේ කාරණා දෙකක් උන්වහන්සේ යහපත් බවක් දකිනවා. But on the third day he saw not one thing but two things to be good. Remember this. Later on we will retrospect on this when we get into the sermon. As I said, we are still in the introduction. பிறகு நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது, இது முன்னுரை மாத்திரம் தானே, இதை கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஆகவே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். මේක හැඳින්වීම අපි දේශනාව වෙලාවදී අපි බලමු මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. நான்காவதாக எதை காண்கிறார் நல்லதென்று? හතරවෙනි වශයෙන් උන්වහන්සේ මොකද්ද දකින්නේ යහපත් කියලා? 18வது வசனம். 18වෙනි පදය. What did he saw fourth to be good? Verse 18. பகலையும் இரவையும் ஆளவும் வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும் தேவன் அவைகளை, அதாவது பெரிய சுடர் சிறிய சுடர் சூரியன் சந்திரன் வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். එළිය වෙන් කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ 18 ඉඳලා 18 විතරක් කියමු. එළිය වෙන් කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ ඒවා අහස් තලයේ තැබූසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටු දෙක සවස විය උදේ විය. ඒවා කියලා උතන කියලා තියෙන්නේ ආදම්ගේ ගෑණි නෙවෙයි. එතන කියලා තියෙන්නේ ඉර හඳ ගැන. Yeah. And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. No, those things are the sun and the moon. That's fourth day. அது நாலாவது நாள் நடக்கிறது. ඒ සතරවෙනි දවසේ සිද්ධ වෙනවා. ஐந்தாவதாக அவர் நல்லதென்று கண்டது 21வது வசனத்திலே உண்டு. පස්වෙනි කාරණා වශයෙන් උන්වහන්සේ යහපත් බව දුටු දේ 21වෙනි පදයේ තිබෙනවා. The fifth good that he saw is in verse 21. தேவன் மகா மச்சங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின் படியே திரளாய் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும் சிறகுள்ள ஜாதி ஜாதியான சகலவித பட்சிகளையும் சிருஷ்டித்தார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். තමද දෙවියන් වහන්සේ ඊතා මහත් ජලතර සත්වයන්ද ඒ වර්ග ලෙස ජලෙහි බොහෝසෙයින් හටගත්තා වූ එහි හැසිරෙන පණ ඇති සියලු සත්වයන්ද ඒ වර්ග ලෙස පියාපත් ඇති සියලු පක්ෂීන්ද මැවුසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. ஆறாவதாக எதை நல்லது என்று காண்கிறார்? හයවෙනි උන්වහන්සේ කුමක්ද යහපත් ලෙස දකින්නේ? 25வது வசனம். 25 වෙනි පදය. What he saw as good, sixth, is in verse 25. தேவன் பூமியில் உள்ள ஜாதி ஜாதியான காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதி ஜாதியான நாட்டு மிருகங்களையும் பூமியில் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඒ වර්ග ලෙස පොළොවේ මුර්ගයන්ද ඒ වර්ග ලෙස සිව්පාවන්ද ඒ වර්ග ලෙස භූමියේ බඩගා යන සියලු සතුන්ද සෑදුසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඒ යහපත් බව දුටුසේක. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. இன்னொரு ஜோக்கு காட்ட போறேன் உங்களுக்கு.
තවත් එක දෙයක් ඔබලට පෙන්වන්න යනවා. I'm going to show you something very humorous here. It was after that, on the same day, the sixth day, that God created humans, but he did not see it to be good. அந்த ஆறாவது நாளிலே தான் அவர் மனுஷனையும் சிருஷ்டிக்கிறார், ஆனால் அது நல்லது என்று கண்டார் என்று இல்லை. ඒ 6 වෙනි දවසේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයත් නිර්මාණය කරන්නේ. නමුත් ඒක යහපත් ලෙස උන්වහන්සේ දකින්නේ නැහැ. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් இரண்டாவது அதிகாரம் 18க்கு போனால் தெரியும், දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයට ගියා නම් අපිට වැටහෙනවා அவர் மனிதனை தனியாக படைத்தார் அல்லவா. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා තනියම මැව්වනේ. மனுஷன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல என்று கண்டார். මනුෂ්‍යයා තනිව සිටීම හොඳ නැහැ කියලා උන්වහන්සේට දිස් වුණා. அந்த ஒன்றைத்தான் நல்லதல்ல என்று கண்டார். ඒ එක දේ තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ හරි නෑ ඒක හොඳ නෑ කියලා උන්වහන්සේට දිස් වුණේ. You know, when after creating Adam, when he saw Adam, chapter 2 verse 18 says that he saw that it is not good for man to be alone. Now, since it is not within the perimeters of what I have in my scope of teaching today, I'm not going to get into that. அது இந்த பிரசங்கத்தோடு சம்பந்தமுடையது இல்லை என்றபடினால் நான் வரப்போவதில்லை, பிறகு வருவேன். මේ දේශනාවට ඒ දේ සම්බන්ධ නැති නිසා මම පසුව ඒ පිළිබඳව පැමිණෙනවා. I will come to that later on during the sermon. இப்போ ஏழாவதாக அவர் எதை நல்லது என்று காண்கிறார். දැන් 7 වෙනි උන්වහන්සේ කුමක්ද යහපත් ලෙස දකින්නේ? What did he see as good? Seventhly, verse 31, 31வது வசனம். 31 වෙනි පදය. எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார். அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார். அது நல்ல பாருங்க, நன்றாய் இருந்தது அல்ல, மிகவும் நன்றாய் இருந்தது. வாவ். දෙවියන් වහන්සේ සෑම දෙයක් දෙහම් බලන උන්වහන්සේ කියනවා, එන්න මෙහෙම වචන සඳහන් වෙනවා, දෙවියන් වහන්සේ තමන් සෑදූ සියල්ලම දුටුසේක. බලව ඒ ඊතා යහපත්ව තිබුණේ. නිකන් යහපත්ව නෙවෙයි, ඒ ඊතා යහපත්ව තිබුණේ. Yeah. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. He didn't just say it's good, but it was very good. Wow. It was very good. இப்போ இந்த 7 நல்லதுகளை பார்த்தார் அல்லவா? දැන් මේ යහපත් කාරණා 7 බැලුවා නේද? மறுபடி பார்ப்போமா? අපි ආපහු බටව බලමුද? Can we go back to those things? Okay. முதலாவது நாள் வெளிச்சம் நல்லது என்று காண்டார். පළවෙනி දවසේ ආලෝකය යහපත් බව උන්වහන්සේ දුටුවා. First day he saw light to be good. இரண்டாவது நாள் அவர் அந்த ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணினார், ஆனால் அதே நல்லது என்று அவர் காணவில்லை, ஆகவே அது வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ අවකාශය දුවා, ඒක යහපත් බව උන්වහන්සේ දුටුවේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය නැහැ. Second day he made the firmament by dividing the waters, but he did not see it to be good. But on the third day he sees two things to be good. One, the land, dry land, and 3, vegetation. மூன்றாவது நாளில் 2 விஷயங்களை நல்லது என்று காண்கிறார். තුන්වෙනි දවසේ කාරණා දෙකක් උන්වහන්සේ යහපත් ලෙස දකිනවා. வெட்டாந்தரை அல்லது பூமியை கண்டு நல்லது என்கிறார். அடுத்தது தாவரங்களை பார்த்து நல்லது என்கிறார். උන්වහන්සේ ගොඩබිම සහ ඒ වගේම ශාක වර්ග බලලා යහපත් කියලා කියනවා. நாலாவது நாள் சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்த்து நல்லது என்று கண்டார். 4 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ සූර්යයත් ඒ වගේම චන්ද්‍රයත් බලලා ඒ පිළිබඳව යහපත් කියලා උන්වහන්සේ දකිනවා. On day 4 he saw the sun and the moon and said, wow, these are wonderful, this is good. And then on the 5th it was fish and fowl. மீன்களையும் 5வது நாளில் மீன்களையும் பறவைகளையும் மச்சங்களையும் பட்சிகளையும் பார்த்து நல்லது என்று கண்டார். 5 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ මත්ස්‍ය වර්ගත් ඒ වගේම පක්ෂීනු දැකලා එය යහපත් කියලා උන්වහන්සේ දකිනවා. 6வது நாள் மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் பார்த்து நல்லது என்கிறார். උන්වහන්සේ 6 වෙනි දවසේ ඒ සියලුම මුර්ගයනුත් ඒ වගේම උරගයන් ඔය සියලු දෙනාමත් බලලා ඒ යහපත් බව උන්වහන්සේ දකිනවා. On day 6th he saw the beasts and the creeping animals and he said good. On the same day he looked at everything and then he saw all to be very good. அதே நாளில் 6வது நாளில் ඒ 6 වෙනි දවසේම எல்லாவற்றையும் பார்த்து மிகவும் நன்றாய் இருக்கிறது என்று கண்டார். හැම දෙයක්ම බලලා ඒ ඊතා යහපත්ව තිබෙනවා කියලා උන්වහන්සේ දුටුවා. ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதையெல்லாம் காண்கிறவர் இயேசுவானவர் என்று. අපි මේට කලින්ම බැලුවා මේ සියල්ලක්ම දකින්නේ යේසුස් වහන්සේ කියලා. We saw that it all was seen by Jesus. It was Jesus who sees all these things. இவையெல்லாம் பார்க்கிறவர் இயேசுவானவர் என்று මේ பார்க்கிறோம். හැම දෙයක්ම බලන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියලා අපි මේට කලින්ම අපි බැලුවා. இந்த முறையில் அவர் சிருஷ்டித்ததற்கும் காரணம் உண்டு. මේ ක්‍රමයට නැත්තම් පිළිවෙලට උන්වහන්සේ මවන්න හේතුව කුමක්ද? He had a purpose in
creating whatever he created or making whatever he made in this order. Why? It relates to the salvation plan of God. அது தேவனுடைய ரட்சிப்பின் திட்டத்தோடு சம்பந்தப்படுகிறது. මන්දයත් අන්නේ මැව්වා උදේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමේ සැලස්මට අයත්ව තිබෙන නිසා. அதை நான் ரட்சிப்பின் திட்டத்தோடு ஒப்பிட்டு காட்டப் போகிறேன். இப்போதான் பிரசங்கம் தொடங்குகிறது. ඉතින් අන්න ඒ මැව්වාවේ කාරණා හත යහපත් කාරණා හත ගැලවීමට සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න යනවා. ඉතින් දැන් තමා දේශනාවේ ආරම්භය. And it is now that the sermon commences. All this while we were dealing with the introduction and how the Lord Jesus connects this creating order with the salvation plan. இப்போ දැන් ஆதியாகமம் முதலாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம். උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போம். පළවෙනි පදය අපි කියවමු. Let's read Genesis 1:1. எல்லாருக்கும் இது மனப்பாடமா தெரியணுமே. සෑම දෙනාට මේ කටපාඩමින් දැනගන්න අවශ්‍යයි. Every one of us should know this by heart. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවුසේක. In the beginning God created the heavens and the earth. அப்போ என்னத்தை பார்க்கிறோம்? முதலாவது අපි පළමු වශයෙන් කුමක්ද දකින්නේ? ஆண்டவர் ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பை மேற்கொள்ளுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අලුත් මැවිල්ලක් මවනු ලබනවා. So God is involved with a new creation. Now let's compare it to the salvation plan. அதை ரட்சிப்பின் திட்டத்தோடு ஒப்பிடுவோம். 2 கொரிந்தியர் 5:17க்கு போவோம். හොඳයි ඒ ගැලවීමේ සැලස්මත් එක්ක සම්බන්ධ කරමු. ඒ නිසා අපි පෙරලා ගමු 2 කොරින්ති පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයට. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 talks about a new creation. Let's read it. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. එබැවින් යමෙක් 5:17. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය, පරණ දේ සියල්ලම පහව ගියේය. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. அன்பானவர்களே, ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த பொழுது அல்லது அதற்கு பிறகு பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் மாறினது போல மனுஷனை ஆண்டவர் படைத்திருந்தாலும் மனுஷன் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருக்கிறான். ප්‍රේමාන්තින දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගැනීමේදී අහසත් පොළොවත් මැව්වත් පොළොව වනාහි පාළුව හිස්ව තිබුණා. ඒ වගේම මනුෂ්‍යයා මැව්වත් මනුෂ්‍යයා කියන පුද්ගලයා හිස්ව සිටපු පුද්ගලෙක්. Now God created, in the beginning God created the heavens and the earth, and then verse 2 says, and the earth was or became or whatever, it doesn't matter, without form and void, and the darkness was prevailing upon the face of the earth. ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. ගැඹුර පිට අන්ධකාරය තිබුණා. இப்போ அந்த பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்ததா மாறியதா இதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம். දැන් මේ පොළව හිස්ව තිබුණාද පාළුව තිබුණාද දැන් ඒ දේවල් මෙතනට අදාළ නැහැ. ஆனால் என்ன? නමුත් කුමක්ද? ஆண்டவர் படைக்கிறார், දෙවියන් වහන්සේ මවනවා. ஆனால் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருளும் இருக்கிறது. නමුත් පාළුව හිස්ව ගැඹුර පිට අන්ධකාරය තිබෙනවා. Let's not get into the gap theory and all that kind of stuff. God created the heavens and the earth, but then in verse 2 we see 3 negative things. What? We see formlessness, void and darkness. அதுபோல ඒ වගේ உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஆண்டவர் தான் படைத்தார். ලෝකේ ඉපදෙන්නා වූ හැම මිනිසෙක්ම නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. Every human being on earth was created, is created, will be created by God. தேவனை பற்றி தெரிந்தவன் தெரியாதவன், தமிழன் சிங்களவன், வெள்ளைக்காரன் கருப்பன், சைனாக்காரன், இந்து முஸ்லிம் கத்தோலிக்க பௌத்த, தேவனில்லை என்கிறவன் எல்லாரையும் சிருஷ்டித்தவர் தேவன். அவ்வளவுதான். දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැති හින්දු මුස්ලිම් බෞද්ධ චීනකාරයෝ සුද්දෝ ඒ වගේම ආසියානුකාරයෝ මේ හැම சிங்கள දෙමළ. සිංහල දෙමළ මේ හැම එකෙක්ම මවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. It was God who created the white man, the brownies, the blackies, the yellow, the Sinhala, the Tamil, the English, the burger,
and the Buddhist, Hindu, Catholic, Muslim, whoever, and the atheist, God created everybody. ஆனால் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது எப்படி பிறக்கிறோம்? නමුත් මේ ලෝකෙට ඉපදෙනකොට කොහොමද වුන් ඉපදෙන්නේ? But when we are born, how are we born? ஒழுங்கின்மை, வெறுமை, இருள். පාළුව, හිස්ව, අන්ධකාරයෙන්. We are born without form, and we are born void, and we are born in darkness. அப்ப என்ன நடக்கிறது? එසේනම් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? 2 கொரிந்தியர் 5:17 வருகிறது. 2 කොරින්ති 5:17 පැමිණෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளுகிறோம். යේසුස් වහන්සේව අඳුනා ගන්නවා. So we, according to 2 Corinthians 5:17, meet Jesus Christ. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற நாம் යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නා අපි மறுபடியும் பிறக்கிறோம். නැවත අපි උත්පාදනය වෙනවා නැත්නම් නැවත අපි ඉපදෙනවා. We who accept Jesus as our personal savior and God, we become a new creation. අපි born again වෙනවා. We are born again. மறுபடியும் பிறக்கிறோம். අපි නැවත උත්පාදනය වෙනවා, born again වෙනවා. கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது? කිතුණාට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு அவர்கள் வரவில்லை. එක ආගමකින් තවත් ආගමකට පැමිණුනේ නැහැ. ஒரு தத்துவத்திலிருந்து புதிய தத்துவத்துக்கு வரவில்லை. එක தர்ஷனයකින් தவத் தர்ஷனයකට ආවේ නැහැ. அவர்கள் பழைய வாழ்க்கைக்கு செத்து போய், ஒழுங்கின்மை, வெறுமை, இருளுக்கு செத்து போய் மறுபடியும் பிறக்கிறார்கள். ඔවුන් පරණ ජීවිතේට මැරෙනා. එනම් හිස්සු ඒ වගේම පාළුව ගැඹුරු තියනවා, ගැඹුරු අන්ධකාරය තිබෙනව ජීවිතේට මැරිලා නැවත ඔවුන් උත්පාදනය වෙනවා. You know, when we accept Jesus as our personal savior, we die to our formlessness, our void, and our darkness. In other words, sin. And we are born again as Christians. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? இப்போ கிறிஸ்தவர்களை தேவன் பார்க்கிறார். දැන් කිතුණුවන් දෙස දෙවියන් වහන්සේ බලනවා. இயேசுவானவர் பார்க்கிறார். යේසුස් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. Now Jesus is looking at his Christian believers. இப்போ முதலாவது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. யோவான் 1:4 வாசிப்போம். උන්වහන්සේ කිතුණුවන් දිහා බලාගෙන මොනවද කියන්නේ කියලා අපි බලමු. යෝහාන් පොතේ 1වෙනි පරිච්ඡේදය 4වෙනි පදය. Now let's read John chapter 1 and verse 4 and see what is the first thing Jesus sees in Christians. இயேசுவானவர் கிறிஸ்தவர்களுக்குள் நல்லது என்று காண்கின்ற முதலாவது விஷயம் என்ன? යේසුස් වහන්සේ කිතුණුවන් තුල යහපත් ලෙස දකින්නා වූ ප්‍රථම විෂය කුමක්ද? அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது. அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது. උන්වහන්සේ තුල ජීවනය තිබුණේය. ඒ ජීවනය මනුෂ්‍යයන්ගේ ආලෝකය වූයේය. In him was life, and the life was the light of men. பாருங்கள், அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மரித்துத்தானே இருந்தோம். බලන්න පව්වලට සියලුම දුසිරිත්වලට මැරිලා නේද සිටියේ? ஒழுங்கின்மையா இருந்தோம், வெறுமையா இருந்தோம், இருளிலே இருந்தோம். පාළුව හිටියා, හිස්ව හිටියා, අන්ධකාරය තුල සිටියා. மறுபடியும் பிறந்தோம். என்ன நடந்தது? ஜீவன் வந்தது. නැවත උත්පාදනය වුණා. කුමක්ද සිද්ධ වුණේ? ජීවනය පැමිණුණා. அந்த ஜீவன் நமக்கு தந்தவர் இயேசு. ඒ ජීවනය අපිට ලබා දුන්නේ යේසුස් වහන්සේ. We were dead in our trespasses and sins. We were dead in our formlessness, our void and our darkness. And Jesus, the life, came and made us born again. ஜீவன் அவருக்குள் இருந்தது என்று சொல்லுகிறது. ජීවනය උන්වහන්සේ තුල තිබුණා කියලා In him කියනවා. was life. And that became the light to us. அது நமக்கு வெளிச்சமாயிருந்தது. ඒ ජීවනය අපිට ආලෝකයේ බවට පත් වුණා. ஒளியாயிருந்தது. அப்போ එසේනම් எப்படி தான் முதலாவது சிருஷ்டித்த வெளிச்சத்தை நல்லது என்று கண்டாரோ, එසේනම් උන්වහන්සේ කෙසේද තමන් විසින් නිර්මාණය කරපු ආලෝකය යහපත් ලෙස දුටුවේ, அதுபோல கிறிஸ்தவர்களை அவர் பார்க்கும் பொழுது ඒ හා සමානව කිතුණුවන් උන්වහන්සේ බලන විට அந்தகாரத்தில் வாழ்ந்த அவர்களுக்குள் வந்த ஒளியை அவர் பார்த்து நல்லது என்று காண்கிறார். අන්ධකාර ලෝකයේ ජීවත් වුණා වූ ඔවුන්ගේ ජීවිතයට ඇතුල් වුණා වූ ආලෝකය බලලා උන්වහන්සේ යහපත් ලෙස ඒ දේ දකිනවා. And he, the Lord Jesus, who saw light
to be good in Genesis 1 now sees your light, the light of Christians, as the first good thing that you have in your life. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் இருளுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல, நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපි අන්ධකාරයට අයත් වූ ජනතාව නොවේ. අපි ආලෝකයට අයත් ජනතාව. Praise God, we are no longer under darkness. We are the children of light. So whenever God sees us, he sees his light in us and he says, wonderful, good, tov. தேவன் நம்மை பார்க்கும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நம்முடைய ஒளியை பார்க்கிறார். ஆகவே அவர் நல்லது ටොව් என்று சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලන්නව හැම අවස්ථාවෙදීම අපේ ආලෝකය දලා යහපත් නැත්තම් ටොව් කියලා කියනවා. ඒ උන්වහන්සේට යහපතක් තිබෙනවා අපේ ජීවිතේ. அதுதான் மத்தேயு 5:14 அவர் சொல்லும் பொழுது இயேசுவானவர் சந்தோஷமாக சொல்லுகிறார், நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ මතේ පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ කියන්නේ නුඹලා ලෝකයට ආලෝකය වශයෙන් සිටිනවා කියලා. That is why we see that Jesus was so happy when he said in Matthew 5:14, hey, you are the light of the world. So be glad that we are the light of the world. ஆகவே சந்தோஷப்படுங்கள், நாம் உலகத்தின் வெளிச்சமாய் இருக்கிறோம் என்று. ඒ නිසා සන්තෝෂ විය යුතුයි මන්දයත් අපි ලෝකයට ආලෝකයව සිටින නිසා. இரண்டாவது நாள் என்ன நடக்கிறது சிருஷ்டிப்பிலே? දෙවනි දවසේ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ මේ මැවීමේ කාලය තුල? What happened in creation on the second day? God separated water from waters and there was a gap of a firmament. தண்ணீரிலிருந்து தண்ணீரை பிரித்தார். දෙවියන් වහන්සේ ජලය ජලයෙන් වෙන් කරා. இடையிலே ஆகாய விரிவு வந்தது. මධ්‍යස්ථව අවකාශයක් ඇති වුණා. நான் உப்பை பற்றி பிரசங்கித்திருக்கிறேன், யூடியூபிலே இருக்கிறது. YouTube එකේ තියෙනවා දෙවිගැතිතුමා ලුණු පිළිබඳව දේශනා කරලා තිබෙනවා. அதிலே நான் சொல்லுகிறேன், එතන දෙවිගැතිතුමා උගන්වනවා கடல் உலகத்தை குறிக்கும். මුහුද නැත්නම් සමුද්‍රය ලෝකේ පෙන්눔 කරනවා. ලුණු உலகம் உலக නෑ සමුද්‍රය சாகරය லோகே කියන්නේ ලෝකේ මනුෂ්‍යයන්ව පෙන්නනවා. உலகத்தின் மக்களை குறிக்கும். அந்த சமுத்திரத்திலே இருந்து கொஞ்சம் தண்ணீரை பிரித்து எடுத்து தான் உப்பு செய்வார்கள் என்று. ඉතින් ඒ සමුද්‍රයේ ඉඳලා මුහුදේ ඉඳලා වෙන් කරලා ජලය ටිකක් අරගෙන ලුණු නිෂ්පාදනය කරනවා. You know, in a teaching, I don't know whether I have done it in English. I don't think I have done it in English, but I will do it in English, about salt. When Jesus said, you are the salt of the earth, what did he mean? In that, the ocean is the people. And from the ocean, some water is separated to produce salt. அதுபோல நாமும் தண்ணீரோடு தண்ணீராக உலகத்திலே இருந்தோம். අන්න ඒ එබඳු ලෙස අපි ලෝකයට එකතු වෙලා අපි හරියට ඔක්කොමලාම වතුර වගේ හිටියා. We were as water with water when we were in the world. And during salvation, God separated us from the world or the people and brought us away. ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? ரட்சிப்பின் போது நம்மை பிரித்து தேவராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? වතුරට වතුර වෙලා එකතු වෙලා හිටපුවා අපි වෙන් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට රැගෙන එනවා. ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நம்முடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், உலகத்தவர்களுக்கும் நமக்கும் இடையிலே ஒரு ஆகாய விரிவு மாதிரி பிளவு வந்து விட்டது. ඉතින් මේ අපි ගැලවීම ලැබුවාට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? අපේ නෑදෑයන්ට අපේ අහලුවන්ට අනිත් හැමදෙනාමට හරියට අර අවකාශයක් වගේ වෙන්වීමක් බෙදීමක් ඇති වෙනවා. After we got saved, there comes a firmament like division between our friends, families and us. And they are so upset with us because we are no longer with them. Our concepts, our norms, our values, our thoughts, our purposes, our plans, they are no longer like the way they were when we were with them. இப்போ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள், உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் பார்க்கிறார்கள், දැන් ලෝකේ ඉන්න කට්ටිය බලනවා අපි දිහා. அட இவன் எங்களோட தானே இருந்தா අයියෝ මූ අපෙත් එක්ක නේද හිටියේ? இப்போ பார்த்தா வேற மாதிரி. දැන් බැලුවා නම් එක විදිහකට கொள்கை மாற்றம், எதிர்பார்ப்பு மாற்றம், லட்சிய மாற்றம், அந்த மாற்றம் இந்த மாற்றம் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு இனி ஒத்து வராது. ඒ කියන්නේ ඔවුන් බැලුවොත් එම ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වෙනස්, ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනස්, ජීවිතේ තිබෙනා සියලු දෙයක්ම වෙනස්. ඒ නිසා අපිට ඒ කටිත් එක හරියන්නේ නැහැ. இப்போ ஆண்டவர் அதை பார்க்கிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ බලනවා. குடும்பங்களை விட்டு பிரிஞ்சிட்டீங்க, நண்பர்கள் விட்டு பிரிஞ்சிட்டீங்க, நீங்க இங்கிட்டு வந்துட்டீங்க, அங்கிட்டு உள்ளவங்க எல்லாம் அவங்களோட கோவமா இருக்கிறாங்க.
நான் அதை நல்லதுன்னு காணல ஆனா கெட்டதுன்னு காணல. මේ දැන් දෙවියන් වහන්සේ බලනවා දැන් එකපාරට නෑදෑයන්ගේ වෙන්නුනා වෙන්නුනා යාළුවන්ගේ වෙන්නුනා අර කට්ටිය හොඳ නැහැ කියලා වෙන්නුනා දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ බලනකොට ඒක මේ යහපත් කියලාත් බැලුවේ නෑ. එහෙම කියලා අයහපත් කියලාත් කියන්නේ. You know, God sees that. Now you are no longer with your family, friends, and they are upset with you, and you know, you are ostracized, you are persecuted, all that kind of stuff. Now, God is not seeing that and saying, wow, that's good. But then He doesn't even say it's bad. වැටහෙනවද බලන්න? ரெண்டு பிரிவை குறிக்கும் அல்லவா? ඒ කියන්නේ දෙආකාර වෙන් දෙක දෙක ඒ කියන්නේ වෙන් කිරීම පෙන්වුම් කරනවා. බෙදීම. Biblical numerologically 2 is division. So on day 2 there was this division. God doesn't say, wow, division is good. Neither does He say it's bad. வேத இலக்கவியலின்படி ரெண்டு பிரிவை குறிக்கும். බයිබල් සංඛ්‍යාත ව්‍යාකරණයට අනුකූලව දෙක කියලා කියන්නේ බෙදීම සඳහන් කරනවා. இரண்டாவது நாள் பிரித்தார். දෙවනි දවසේදී බෙදනු ලැබුවා. அந்த பிரிவை நல்லது என்று சொல்லவும் இல்லை. ඒ බෙදීම යහපත් කියලා කිව්වෙත් නෑ. அது கெட்டது என்று சொல்லவும் இல்லை. கெட்டதா இருந்தால் பிரித்திருப்பாரா? හැබැයි ඒකට කියලා ඒ දවස අයහපත් කියලා කිව්වේ නෑ. අයහපත් වුණා නම් උන්වහන්සේ බෙදායිද? ஆகவே அன்பான கிறிஸ்தவர்களே, நீங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரர்களிடத்திலிருந்து, உங்கள் கலாச்சாரத்திலிருந்து, உங்கள் நண்பர்களிடத்திலிருந்து, மற்றவர்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் பிரிந்து வந்திருக்கிறீர்கள். அது கெட்டதல்ல, நல்லதல்ல என்று ஆண்டவர் காணவில்லை. அதற்காக அது கெட்டதும் அல்ல. මේ දැන් ප්‍රේමාන්තේනි ඔබලා කිතුණු වුණාට පස්සේ ඔබලා නෑදෑයන්ගෙන් ඒ වගේම ඔබලාගේ යහළුවන්ගෙන් ඔබලාගේ සංස්කෘතියෙන් බෙදිලා ආවට ඒක දෙවියන් වහන්සේ එක පැත්තකින් යහපත් කියලා දුටුවෙත් නෑ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඒක අයහපත් කියලා දුටුවෙත් නෑ. You see, you know, you separated from your word, your friends, your family. And well, God sees that, and although He doesn't say it's good that you're no longer with your family, it's good that you're no longer with your old pals. No, He doesn't say that. But neither does He say it's bad. You get the message, don't you? என்னன்னு புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? හැම දිනාටම වැටහෙනව නේද? அங்க சிருஷ்டிப்பு, இங்க சிருஷ்டிப்பு. අර එහෙ මැවීමත් මෙහෙ මැවීම. அதேதான் இங்க நடக்குது. இருங்க, இப்பதானே 2, இப்ப 3க்கு போவோம். එහෙ සිද්ධ වුණේ තමයි, එහෙ දේ සිද්ධ වුණේ තමයි, මෙහෙත් සිද්ධ වුණේ. අපි බලමු ඊළඟ කාරණාවේදී. மூன்றாவது நாளிலே තුන්වෙනි දවසේදී டபுள் டோஸ் நல்லது. ඒ කියන්නේ ඩබල් ඩෝස් කාරණා දෙකක් යහපත්. You know, on day 3 God looks and says good twice. Wow, why? ඇයි? 3 means resurrection. 3 என்பது உயிர்த்தெழுதலை குறிக்கும். ඒ කියන්නේ තුන කියලා තුන ඉලක්කම සඳහන් කරන්නේ මොකද්ද? උත්ථානය. அங்க என்ன நடந்தது? சிருஷ்டிப்பிலே මැවීමේදී කුමක්ද සිද්ධ වුණේ? தண்ணீரால் தானே எல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ ජලයෙන් සෑම දෙයක්ම පිරලා තිබුණේ. அந்த தண்ணீரை ஓரிடத்தில் சேர்ப்பதன் மூலம் வெட்டாந்தரை காணப்படுகிறது. ඒ කියන්නේ ජලය වෙන් කිරීමේ මොකද්ද ඇවිල්ලා ඒක හිස් භාවයක් බෙදීමක් දැක්කා. නෑ කිරිකොකා, ජලය එක්තැනට රැස් කරපු නිසා පොළොබිම මතු වුණා. You know, when God segregated the waters and gathered them to one place, all of a sudden dry land appears. So the land that was hitherto submerged in water resurrects. இதுவரை தண்ணீருக்குள் புதைந்து அமிழ்ந்து மறைந்திருக்கும் பூமி உயிர்த்தெழும்பினது போல வெளியே தென்படுகிறது. මෙතරම් වෙලා ජලයට සැඟවිලා අතුරුදහන් වෙලා පේන්නේ නැතිව තිබ්බා වූ මේ භූමිය නැවත වතාවක් උත්පාද නැත්තම් ආපහු නැවත නැගිටින්න පටන් ගත්තා. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே பவுலடியார் மூலமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පාවුල්තුමා කරනකොටගෙන සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவன் தண்ணீருக்குள்ளே போகிறானே ஞானஸ்நானம் எடுக்க. යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා වූ අය වතුර බෞතිස්මය ලබා ගැනීම ජලය ඇතුළට යනවනේ. அவன் வெளியே வரும் பொழுது இயேசுவோடு கூட உயிர் தெழும்பி வருகிறான் என்று. ඔහු නැවත ජලයෙන් එළියට පැමිණෙන විට යේසුස් වහන්සේත් සමග ආපහු උත්ථානයට පැමිණෙනවා. The Holy Spirit tells us through the Apostle Paul in Romans chapter 6 that the person who accepted Jesus and is born again goes into the water by way of baptism, and then he or she comes out being resurrected with Jesus.
அப்போ ஞான ஸ்நானம் நாம் எடுக்கிறதை ஆண்டவர் இரண்டாவது நல்லது என்று காண்கிறார். එසේනම් අපි බවතිස්මය ලබන එක යේසුස් වහන්සේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒක යහපත් බව දකිනවා. So the second good thing that God sees in Christians is the baptism, which is not a sacrament, which is not a ritual, which is not a confirmation of transformation, that is resurrection. இப்போ ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு சடங்காச்சாரம் அல்ல. දැන් බෞතිස්මය කියලා කියන්නේ එක මේ සංස්කෘතිමත් දෙයක් නොවේ. ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று அடையாளப்படுத்தும் ஒரு நடைமுறை அல்ல. නැත්තම් කිතුණුවා කියන්න සලකුණු කරන එක කාරණාවකුත් නෙවෙයි. அது இயேசுவோடு கூட உயிர் தெழும்புதல். එය යේසුස් වහන්සේත් එක්ක උත්ථානය පිළිබිඹු කරනවා. ஆகவே நீங்கள் யாராவது குடும்பத்தில் எல்லாரும் ஒன்னா ஞானஸ்நானம் எடுக்கிற வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன், எங்க அப்பா அனுமதி கொடுக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறேன், மாமனார் துபாயில இருந்து ஓகே சொல்ற வரைக்கும் இருக்கிறேன், இப்படி எல்லாம் சொல்லாமல் சீக்கிரம் உயிர் தெழும்புகிற வழியை பார்த்து ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். එහෙනම් කවුරු හරි කෙනෙක් පවුලේ ඉඳගෙන කිව්වනම් එහෙම මම දැම්මම බෞතිස්ම ගන්න ඕනේ නැහැ, මම මගේ තාත්තා බෞතිස්ම ගන්න කියන කල් ඉන්නවා, ඩුබායි වල ඉන්න මාමා බෞතිස්ම ගන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඉක්මනටම බෞතිස්මය ගන්න මන්දයත් එය යේසුස් වහන්සේත් එක්ක උත්ථානයට සමාන කරනවා. So if you are caught in the sentimental quagmire and if you say I will be baptized when all my family is baptized together, or I will wait till I go to Israel and be baptized in the river Jordan, or I will wait till my father-in-law from Abu Dhabi, Sirisena's house, that lady's husband tells me to be baptized, don't procrastinate the resurrection. Be baptized. விளங்குதா? වැටහෙනවද? அதோடு அதே நாளில் அந்த உயிர்த்தெழுந்த அந்த மூன்றாவது நாளிலேயே ஆண்டவர் தாவரங்களை பார்த்து நல்லதென்று காண்கிறார். ඒ උත්ථානය වන දවසේම දෙවියන් වහන්සේ මේ ඒ කියන්නේ ශාක වර්ග බලලා උන්වහන්සේ ඒ පිළිබඳව යහපත් කියලා කියනවා. On the third day itself, God looks at the vegetation and says, wow, this is good. So on the third day that we are baptized, the resurrection, God looks at us and says, now things need to grow in you. உனக்குள்ளே இனி தாவரங்கள் முளைக்க வேண்டும். දැන් නුඹ තුල දේවල් වර්ධනය කියන්නේ ශාක වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍යයි. வாசிக்க தேவையில்லை. சங்கீதம் 1 என்ன சொல்லுகிறது? කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගීතාවලියේ 1:3 මොකක්ද කියන්නේ? மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரங்களை போல விருட்சங்களை போல இருப்பான். ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ දිය අසල සැදෙන්නා වූ වැඩෙන්නා වූ වෘක්ෂයකට සමානයි කියලා කියනවා. In Psalm 1:3 we don't need to read. The Bible says the righteous person is like a tree planted by the river. So we are compared to those trees, plants, bushes, vegetation. நம்மை மரங்களுக்கு, பூக்களுக்கு, தாவரங்களுக்கு, செடிகளுக்கு, கொடிகளுக்கு நம்மை வேதம் ஒப்பிடுகிறது. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ අපේ දේව වචනේ තුල මනුෂ්‍යන්ව සමාන කරලා තියෙනවා. පඳුරු වලට, ගස් වලට, වැල් වලට, මල් වලට, සියලුම ශාක වලට මනුෂ්‍යව සමාන කරලා තිබෙනවා. யோவான் 15 நமக்கு சொல்கிறார், நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் என் கொடிகள். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම මිදි ගසය, නුඹලා මාගේ අතුය, මිදි අතුය. யோவான் 15. In John 15 Jesus says, I am the vine, vine, and you are my branches. அப்போ இன்னும் கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22-23 சொல்லுகிறார், ஆவியின் கனி நமக்குள் வர வேண்டும் என்று. ඒ වගේම ගලාති පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22-23 කියනවා ඒ කියන්නේ ආත්මික ඵල අපි තුලයි කියලා. ඵලය ඒක වචනය. Now in Galatians chapter 5 verses 22-23, the Bible says that we need to produce the fruit of the Spirit. Now what does yield fruit? Tree. கனி கொடுப்பது எது? மரம். ඵල දෙන්නේ කුමක්ද? ගස්. அப்போ அன்பானவர்களே, வேதத்திலே பல இடங்களிலே நம்மை தாவரங்களுக்கு ஒப்பிடுகிறது. එසේනම් ප්‍රේමාන්තෙනි බයිබලයේ බොහෝ ස්ථානවල මනුෂ්‍යව ශාකවලට සංසන්දනය කරමින් කතා කරලා තිබෙනවා. Many verses are there in the Bible where we are compared to plant life. So the third thing God sees as good in our lives is that we are vegetation and we yield produce. மூன்றாவதாக இயேசு நம்மில் நல்லது என்று காண்பது நம்முடைய அந்த விருட்சத்தன்மை, மரத்தன்மை, கனி தரும் தன்மை.
ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ තුන්වෙනිය අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකනවාද? වෘක්ෂ හැටියට, ගස්වැල් හැටියට ඵල ලබා දෙන්නව, ඵල දෙන්නව ස්වභාවය. முதலாவது என்ன? ප්‍රථම දේ කුමක්ද? வெளிச்சம். ආලෝකය. இருளில் இருந்த நமக்கு வெளிச்சம் வந்து விட்டது. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ආලෝකය පැමිණුණා. Number one, we who lived in darkness are now in the light. We are the children of light, people of light. இரண்டாவது நல்லது என்ன? දෙවැනි යහපත් දේ කුමක්ද? நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்று இயேசுவானவரோடு உயிர் தெழுந்து விட்டோம். අපි බෞතිස්මය ලබලා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක උත්ථානය වුණා. Second good thing in us is the fact that we are now resurrected with Jesus through baptism. And the third thing is that now we yield fruit because we are vegetation. நாம் இப்பொழுது விருட்சங்களாகி விட்டோம். கனி தருகின்ற ஆசீர்வாதம் மிக்க ஒரு கூட்டமாகி விட்டோம். ඉතින් අපි දැන් එක කණ්ඩායමක් වුණා. කොහොමද? අපි වෘක්ෂ නිසා අපි ඵල ලබා දෙන්නා වූ කණ්ඩායමක් හැටියට මාරු වුණා. நான்காவதாக ஆதியாகமத்திலே ஆண்டவர் நல்லது என்று எதை காண்கிறார்? හතරවෙනියට දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති පොතේ යහපත් ලෙස දකින්නේ කුමක්ද? சூரியனையும் சந்திரனையும். සූර්යයත් චන්ද්‍රයත්. Now in Genesis 1, what does God see as good? Number 4, on the fourth day, sun and the moon. அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சூரியன் சந்திரன் என்றால் என்ன? දැන් මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතෙත් මේ සූර්යයා චන්ද්‍රයා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? What is the sun and what is the moon in the Christian life? இப்போ பாருங்கள், யோசேப்பு ஒரு சொப்பனம் காணுகிறாரே ஆதியாகமம் புத்தகத்திலே. දැන් බලන්න උත්පත්ති පොතේ යෝසෙප් එක හීනයක් දකිනවා. Little young Joseph dreams a dream in the book of Genesis. அதிலே ඒ හීනේදී சூரியனும் சந்திரனும் 11 நட்சத்திரங்களும் அவரை வணங்குகின்றனவாம். ඉරත් හඳත් ඒ වගේම තාරකා 11කුත් 11කට ඔහු නමස්කාර කරනවා. In that dream, the sun, moon and 11 stars bowed down and worshipped Joseph. Who was the sun? அதிலே சூரியன் யார்? කවුද ඒකේ සූර්යයා? யாக்கோபு. යාකෝබ්. 11 நட்சத்திரங்களும் யார்? ඒ තාරකා 11 කවුද? இவருடைய சகோதரர்கள். යෝසෙප්ගේ සහෝදරයා. The sun in that dream represented Jacob, the father of Joseph, and the 11 stars represented the brothers of Joseph. Who was the moon? யார் அந்த நிலவு? එසේනම් කවුද ඒ හඳ? உண்மையாவே அந்த பாட்டு ஞாபகத்துல சொல்லல, உண்மையாவே வந்துருச்சு எனக்கு. මේ ඒ ගීතේ யார் அந்த நிலவு? ஒருவேளை கண்ணதாசன் யார் அந்த நிலவுன்னு இதை வச்சு போட்டாரோ தெரியல. அந்த சொப்பனத்தில் வருகிற நிலவு யார்? ඒ සිහිනේ දකිනේ හඳ චන්ද්‍රයා කවුද? யோசேப்பின் தாய். යෝසෙප්ගේ මව. நிலவு பெண்ணாய் காட்டப்படுகிறது அந்த சொப்பனத்திலே. හඳට ඒ කියන්නේ සිහිනය තුල ඒ අර්ථකථනය කරනවා කාන්තාවක් හැටියට. You know, in that dream, the moon is a woman. What is the function of the moon at night? இரவு நேரத்திலே රාත්‍රී කාලේ சந்திரனுடைய தொழிற்பாடு என்ன? චන්ද්‍රයාගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? இரவு என்பது சூரியன் பூமிக்கு அடுத்த பக்கத்திலே போய்விட்ட நேரம், அப்படித்தானே? ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලය කියලා කියන්නේ ඉර ලෝකෙන් අනිත් පැත්තට ගමන් කිරීම. அடுத்த பக்கத்துக்கு தான் பகலா இருக்கும். ඒ කියන්නේ ලෝකයේ අනිත් පැත්තට තමා මේ දහවල් කාලේ තිබෙන්නේ. Night means the sun has gone to the other side of the world, giving light to the other side. So if we in Sri Lanka are at night, that means the sun is on the other side. We can't see the sun. இப்போ இலங்கையிலே நமக்கு இரவு என்றால் சூரியன் பூமியின் அடுத்த பக்கத்துக்கு போய்விட்டது, நமக்கு இங்கிருந்து பார்க்க சூரியன் தெரியாது. ඉතින් අපි ලංකාවේ ඉන්නකොට අපිට රාත්‍රී කාලේ නම් හඳ පේනවා නම් අපිට කවදාකවත් ඉර බලන්න බෑ. මොකද අපේ අනිත් පැත්තේ තමයි ඉර තිබෙන්නේ. ஆனால் மேலே இருக்கிற சந்திரனுக்கு சூரியனை தெரியும். නමුත් ඉහළ ඉන්නා වූ චන්ද්‍රයාට සූර්යාව දිස් වෙනවා. But the moon which is up there can see the sun. சூரியனை அந்த சந்திரன் பார்த்து அந்த சூரியனின் ஒளியை தன்னகத்தே வாங்கிக் கொண்டு அதை இந்த இருளான பூமிக்கு பிரதிபலிக்கின்றது தான் சந்திரனுடைய வேலை. ඉතින් චන්ද්‍රයාගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? චන්ද්‍රයා විසින් සූර්යාව බලලා සූර්යාගෙන් පරාවර්තනය වෙන්නා වූ ඒ ආලෝකය Tamanට ලබාගෙන ඒක ලෝකයට විහිදලා දෙන එක තමයි චන්ද්‍රයාගේ කාරණාව. But the sun which can see, the moon which can see the sun receives the sunlight upon herself, feminine, and reflects it to the dark world. கிறிஸ்தவர்கள், ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், කිතුණුවන් ගැලවීම ලැබපු අය நாம் பெண்ணா ஆனா? අපි කාන්තාවක්ද
පිරිමියෙක්ද? කෑනුද පිරිමිද? We Christians, are we male or female? What are we to Jesus? The brother-in-law? நாம் இயேசுவுக்கு யார்? மச்சானா? අපි යේසුස් වහන්සේට කවුද? මස්සිනාද? மணவாட்டி. මනමාලිය. மணவாட்டி என்றால் ஆனா பெண்ணா? මනාලිය කියලා කියන්නේ පිරිමියෙක්ද ගැහණියක්ද? பெண். ගැහණියක්. So the bride of Christ is a woman, just like the moon. சந்திரனும் பெண். ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රයා කියලා කියන්නේත් කාන්තාවක්. பாவ இருளில் மூழ்கி கிடக்கும் உலகம் நீதியின் சூரியனாகிய இயேசுவை காண மாட்டாது. පාපයේ අන්ධකාරයේ සිටින්නා වූ ලෝකීය ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යා නැමැති යේසුස් වහන්සේව දකින්නේ නැහැ. The world which is in darkness cannot see Jesus, the Son of righteousness. ஆனால் இந்த பூமியில இருந்து நம்மை பிரித்து ஆண்டவர் மேலே கொண்டு வைத்து இருக்கிறார் அல்லவா? නමුත් අපිව දෙවියන් වහන්සේ පොළොවෙන් වෙන් කරලා දෙක වෙන් කිරීම වෙන් කරලා අපි දැන් ඉහළින් ඉන්නේ. We are separated from the world and we are aloof, we are above. We can see Jesus, the Son of righteousness. நமக்கு இயேசு என்கின்ற நீதியின் சூரியனை காண முடியும். අපිට යේසුස් වහන්සේ නැමැති ධර්මිෂ්ඨ මේ සූර්යාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපිට දකින්න පුළුවන්. அந்த நீதியின் சூரியனாகிய இயேசுவானவரின் வெளிச்சத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டு பாவ இருளில் இருக்கும் உலகத்துக்கு இயேசுவின் வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்கின்ற சந்திரன்கள் நிலவுகள் தான் கிறிஸ்தவர்கள். කිතුණුවන් කියලා කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යාවන යේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය අපිට ලබාගෙන ලෝකේ නැමැති අන්ධකාරයේ සිටින්නා වූ අයට ඒ ආලෝකය ලබා දෙමින් ඒ දිස්නිය ලබා දෙමින් සිටින්නා වූ චන්ද්‍රයන් තමා නැත්නම් ඒ මනාලිය තමා මේ සභාව කියලා කියන්නේ. We the Christians are the moon or moons which would see Jesus, the Son of righteousness, receive his light upon ourselves and reflect it into the dark world. The world doesn't see Jesus, but the world sees Jesus through us because we reflect his light. உலகம் இயேசுவை காண மாட்டாது. ලෝකයේ යේසුස් වහන්සේව දකින්නේ නැහැ. ஆனால் இயேசுவை உலகம் நம் மூலமாய் தான் காண வேண்டும். නමුත් ලෝකයේ යේසුස් වහන්සේව දකින්න ඕනේ අපි කරුණු කොටගෙන. ஆகவே வெளிச்சம் என்கின்ற அந்த புதிய ஜீவனுக்குள் வந்து එසේනම් මේ ආලෝකය කියනව අලුත් ජීවිතයට ඇතුල් වෙලා so we who have come into the light, we are the children of light. ஞானஸ்நானம் என்கின்ற உயிர்த்தெழுதலுக்குள்ளே பிரவேசித்து බෞතිස්මය කියනා වූ ඒ උත්ථානයට ඇතුල් වෙලා and we who have shared in the resurrection of Jesus through baptism இப்போ நாம் மரங்களாக செடிகளாக கனி தருகின்ற விருட்சங்களாக தாவரங்களாக தேவனுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது දැන් අපි ගස් හැටියටත් වැල් හැටියටත් පළ දෙන්නා වූ වෘක්ෂ හැටියට දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටින විට so we now are vegetation producing fruit and produce in the kingdom of God. இப்போ நாம் நீதியின் சூரியனாம் இயேசுவானவருடைய வெளிச்சத்தை பூமிக்கு பிரதிபலிக்கின்ற சந்திரன்களாய் இருக்கிறோம். එසේනම් අපි ඒ ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යාවන යේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ලෝකයට ලබා දෙන්නා වූ චන්ද්‍රයන් වශයෙන් සිටිනවා. And now we are the moon which receives the light of the Son of righteousness and reflects it to the dark world. இது நல்லது என்று இயேசுவானவர் காண்கிறார். මෙය යහපත් කියලා යේසුස් වහන්සේ දකිනවා. This is good in the eyes of Jesus. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. இப்போ இயேசுவின் வெளிச்சத்தை உலகத்துக்கு காட்டுகின்ற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? දැන් යේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ලෝකයට පෙන්වුම් කරන අපි කුමක්ද කළ යුත්තේ? What should we who reflect the light of Jesus do to the world? பார்க்கிறவன் பாரு, இஷ்டம்னா புரிஞ்சிக்கோ, இல்லைன்னா விட்டுருன்னு சும்மா இருக்கிறதா? මේ බලන ඕන එක්කෙනෙක් අහන්න ඕන එක්කෙනෙක් ගන්න මේ කියලා එහෙම නිකන් අතහරිනවද? Are we to just leave the world to decide for themselves as to what they should do when they see Jesus through us? No. Jesus said, go into all nations and make disciples of them. இயேசுவானவர் சொன்னார், இல்ல பத்தாது. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නෑ මදි. மத்தேயு 28:19 சொல்கிறார், நீ போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கு. මතේ 28:19 කියන නුඹ ගොස් සියලු ජාතීන් ගෝලයන් කරපන්න කියලා. அப்போ එසේනම් உலகத்துக்கு போய் மனுஷர்களை சீஷராக்கி அவர்களை கொண்டு வா என்ற அந்த
விஷயத்துக்கு ලෝකයට ගිහිල්ලා ඒ මනුෂ්‍යන්ට ගැලවීම ලබලා දීලා ගෝලයන් කරන්න කිව්වා වූ ඒ විෂයට இயேசுவானவர் வைத்த பெயர் என்ன? යේසුස් වහන්සේ තිබ්බා වූ නම කුමක්ද? What was the name given by Jesus to the task of going into all the world and preaching the gospel and making disciples? We call it evangelism. நாம் சொல்லுகிறோம் சுவிசேஷம் அறிவித்தல். අපි කියනවා ඒකට සුභාරංචි මෙහෙය කියලා. சுவிசேஷ ஊழியம். සුභාරංචි සේවය කියලා. The ministry of evangelism. But what did Jesus call? இயேசுவானவர் அதற்கு என்ன பெயர் வைத்தார்? නමුත් යේසුස් වහන්සේ කුමන නමක්ද ඒකට තැබුවේ? மீன் பிடிச்சிட்டு வந்து வலைய அலசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பேதுரு. මාළු අල්ලලා ඇවිත්ලා පේත්‍රුස් මොනවද කරන්නේ? දැල් හොදාගෙන හිටියා පවිත්‍ර කරමින්. Peter came back from fishing and he was washing his nets. இயேசு அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රුස්ව බල්ලා කියනවා நீ என் பின்னே வா, නුඹ මා පසුපස වරෙන් நான் உன்னை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன். மனுஷர்களை பிடிக்கிறவனாக்குவேன். මම නුඹව මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නෙකු කරන්නම් කියලා. Come, leave your net, you come behind me and I shall make you a fisher of men. இப்போ தமிழ்ல மனுஷர்களை பிடிக்கிறதுன்னு தான் இருக்கு. සිංහලෙන් මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නේ කරනවා කියලා තමයි තිබෙන්නේ. சின்ன பிள்ளைக்கு சொன்னா ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறதுன்னு நினைக்கும். හරියට පොඩි ළමයෙකුට කිව්වොත් මේ හැංගි මුත්තා සෙල්ලම් කරනවා කියලා හිතයි. You know, sorry. English speaking people, now go and have a cup of tea. I have something to say to Tamil and Sinhala people only. இப்போ දැන් சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொன்னோம்னா පොඩි ළමයිට අපි කියන්න ඕන නම් நீ யாரையாவது போயிட்டு புடின்னு ඔයා කවුරු හරි ගිහලා අල්ලගන්න කිව්වොත් அது நினைக்கும் ஓடி பிடிச்சி விளையாட சொல்றாங்கன்னு. එයා හිතනවා මේ හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න ඕන කියලා. ஒரு வாலிப புள்ளைய பொடியனை பார்த்து யாரையாவது புடினா එතකොට තරුණ ගැහැණු ළමයි පිරිමි ළමයි බල්ලා ගිහලා කවුරු හරි ගිහලා අල්ලගන්න කියලා කිව්වනම් அது நினைக்கும் லவ் பண்றதுக்கு யாரையாவது புடின்னு சொல்றாங்க. ඒක ඒකයි හිතයි ඇවිල්ලා කවුරු හරි ලව් කරන්න එකෙක් අල්ලගන්න ඕන කියලා. கயாஸ் இன்னும் யாரையும் நீ பிடிக்கலையான்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? ஓடி பிடிச்ச விளையாண்டியா? இல்லை யாராவது ஒரு 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 ஃபிகர் பிடிச்சிட்டியா? அப்படி தானே இந்தியாவில் சொல்கிறாங்க, இப்போ ஃபிகருங்கிறாங்க. அதுதான் அர்த்தம் வாலிபர்களுக்கு. මේ දැන් ගයාස්කින් ඇහුවා නම් එහෙම කාගෙන් හරි කවුරුත් ඔයා අල්ලගත්තේ නැද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒ ගයාස්ලගේ තරුණ කාලේ භාෂාවෙන් ඒ කියන්නේ සමාජයේ හැටියට මේක තාම කෙල්ලෙක් අල්ලගත්තේ නැහැ කියනවා වගේ. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்து இப்போ 25 வயசு தாண்டின ஒரு ஆளை பார்த்து யாரையாவது புடினா கல்யாணம் கட்டதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னு நினைப்பாங்க. ඒ වගේම අවුරුදු 25ක් වගේ වර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයෙකුට කිව්වොත් එimhe ගිහලා කවුරු හරි අල්ලගන්න කියලා ඒක මේ කවුරු හරි විවාහයට කෙනෙක්ව හොයාගන්න කියනවා වගේ සමානයි. இப்படி தமிழ்ல மனுஷனை புடினா போலீஸ்காரனை பார்த்து புடினா கல்லனை பிடிக்கிறத பற்றி நினைப்பான். දැන් මේ ඒ කියන්නේ පොලිස්කාරය බල්ලා ගිහලා කිව්වොත් අල්ලගන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම හොරා අල්ලගන්නවා වගේ තියෙනවා. ஒரு கடை வச்சிருக்கணும் பார்த்து புடினா அவன் கஸ்டமரை பிடிக்கிறத பற்றி பேசுறான்னு நினைப்பான். මුදලාලි කෙනෙකුට කියලා කිව්වොත් අල්ලගන්න කියලා එයා හිතනවා කොහොමද කස්ටමර්ස්ලා අල්ලගන්නේ කියලා. உங்களுக்கு ஒரு வியாபாரியை பார்த்து இயேசுவானவர் என் பெண்ணே வா நான் உன்னை மனுஷர்களை பிடிக்க ஆரம்பிப்பேன், இவர் பின்னால் போனால் நிறைய கஸ்டமர் கிடைக்கும்னு நினைப்போம். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා කිව්වන කඩකාරයෙකුට ඒ මම පස්සේ වරෙන් මම ඔබ මිනිස්සු අල්ලන කෙනෙක් කරනවා කියලා කිව්වොත් ඌ ඒ මිනිස්සයා හිතයි අයියෝ මට කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් එන්න යනවා කියලා. அரசியல்வாதியை பார்த்து இயேசுவானவர் என் பெண்ணே வா உன்னை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன்னா அவன் கட்சியில் சேர்றதுக்கு ஆக்களை ஓட்டு கொடுக்குற மனுஷங்களை பிடிக்க ஆண்டவர் வைக்கிறார் நாதா நன்றின்னு அவன் நினைப்பான். දේශපාලනයක් බලලා බැරි වෙලාවක යේසුස් වහන්සේ කිව්වනම් වරෙන් මා පසුපස මම මිනිස්සුන් අල්ලන්නේ කරන්නම් කියලා ඒ මිනිස්සයා හිතයි අයියෝ මට ඡන්දෙ දෙන්න ගොඩක් මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේ එක් කරලා දෙන්න යනවා ඔබ වහන්සේට සුදී ස්වාමීනි කියලා. இயேசுவானவர் பேதுருக்கு சொன்ன அந்த வாக்கியம் என்னன்னா යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රුස්ට කියවුවා වූ ඒ වාක්‍ය කුමක්ද කියලා කිව්වොත් மவனே நீ மீன் பிடிக்கிற மாதிரி வலை போட்டு மனுஷனை மீன் பிடிக்க வைக்கிறேன் வா. උඹ මාළු අල්ලනවා වගේ දැල් දාලා මනුස්සෙන් අල්ලන්න කරන්නම් වරෙන්. Hey you guys, had your cup of tea or coffee? Welcome back. In English it's all perfect. It says I shall make you a fisher of men. அப்போ இயேசுவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එසේනම් යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? என் பின்னே வா මා පසුපස එන්න உன்னை மனுஷர்களை மீன் பிடிக்கிறவர்களை போல பிடிக்கிறவன் ஆக்குவேன். නුඹ ஐயோ துஷி යේසුස් වහන්සේ කියනවා මා අනුගමනය කරපන්න එවිට මා නුඹව මනුෂ්‍යයින්ව මාළු අල්ලන්නක් මෙන් අල්ලන්න කරන්නම් කියලා. තේරුණා? அப்போ
இந்த மீன் பிடித்தல் மீன் எதோடு சம்பந்தப்படுகிறது? දැන් මාළු ඇල්ලීම මේ කුමක් සමගද සම්බන්ධ වෙන්නේ? ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துவதோடு சம்பந்தப்படுகிறது. ආත්ම දිනා ගැනීමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. So fishing corroborates to winning souls. அப்போ அடுத்து ஐந்தாவதாக ஆண்டவர் ஆதியாகமத்தில் எது நல்லது என்று காண்கிறார்? පස්වෙනි කාරණාව හැටියට දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති පොතේ කුමක්ද යහපත් හැටියට දකින්නේ? மீன்களையும் பட்சிகளையும். இப்ப விளங்குதா? මත්ස්‍යයනුත් පක්ෂීනුත් දකිනවා. So on the fifth day, what did Jesus see as good in Genesis 1? Fish and fowl. Okay, you catch the fish, bring them to the gospel. They can, like Jim Reeves say, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. So you catch the fish, and the fish gets saved, and it flies to heaven. Fish and fowl. அப்போ நீங்கள் மீன்களை பிடியுங்கள், ඉතින් ඔබලා මාළු අල්ලන්න, ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துங்கள், ආත්ම දිනා ගන්න, அவர்கள் பரலோகத்தை நோக்கி பறந்து போவார். ඔවුන් ස්වර්ගය බලා පියාසර කරයි. சூப்பர் இல்லையா ஐயா? නියමයි නේද? ஆதியாகமம் 1 பாருங்கள் எவ்வளவு ரட்சிப்பின் திட்டம் வருகிறது என்று. ඒ කියන්නේ උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ බලන්නා වූ දේවල් කොහොමද ගැලවීමේ සලස්ම තුල එන්නේ? Look how beautiful Genesis 1 is in saying in an abstract sense the salvation plan. Hey, haven't you heard that song, I'll Fly Away by Jim Reeves? If you haven't, then you need to get saved. Okay? Super பாட்டு அது. ඒක හොඳ ගීතිකාව. ගීතිකාව. ගීතය. கீதையா. இப்போ மத்தேயு 4:19 தான் அந்த மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்ற அந்த வசனம் இருக்கிறது, குறித்துக் கொள்ளுங்கள். මතෙව් 4:19 තමයි අර මනුෂ්‍යයන්ව අල්ලන්නේ කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක සටහන් කරගන්න. I will make you fishers of men. That verse is there in Matthew chapter 4 and verse 19. So just take a note of it. Let's go to number 6. ஆறாவதுக்கு போவோம். 6වෙනි කාරණාවට අපි යමු. இப்போ ஆறாவது நாள் அங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? 6වෙනි දවසේදී දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் படைத்ததை நல்லது என்று காண்கிறார். සත් ඒ කියන්නේ සියලුම සත් ඒ කියන්නේ මුර්ගයනුත් ඒ වගේම උරගයනුත් මව්පු එක දෙවියන් වහන්සේ යහපත් බව දකිනවා. In Genesis, on the 6th day, God saw the animals and the creeping creatures as good. இப்போ கிறிஸ்தவத்தில் ஆறாவதாய் ஆண்டவர் நல்லது என்று எதை காணுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ දැන් මේ ක්‍රිස්තියානි කාර්කම තුල මොකක්ද යහපත් හැටියට දකින්නේ 6වෙනි කාරණාව හැටියට. சமீபத்திலே நான் செம்மறி ஆடுகளும் வெள்ளாடுகளும் என்று பிரசங்கித்தேன். දැන් මෑතකදී දේවගැතිතුමා බැටළුවා ගැනත් ඒ වගේම එළුවා ගැනත් කතා කරා. மத்தேயு 25 வருகிற அந்த கடைசி உவமை. මතෙව් 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පැමිණෙනා වූ අවසාන උපමාව. Not too long ago I preached, but in Sikhan and Tamil only, the last ever teaching or parable of Jesus from Matthew chapter 25, the parable of the sheep and the goat. இப்போ பாருங்கள், දැන් බලන්න படைப்பில் ஆண்டவர் கடைசியாய் படைத்தது என்ன? மனிதனை விட்டு விடுங்க. මනුෂ්‍යයව අයින් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මේදී අවසාන වශයෙන් මැව්වේ කුමක්ද? What did God create last but man? The animals. மிருகங்கள். සිව්පාව නැත්නම් සත්තු. இயேசுவானவருடைய ஊழியத்திலே கடைசியாய் அவர் உபதேசித்த அந்த உபதேசம், அந்த உவமை என்ன? යේසුස් වහන්සේගේ සේවා කාලයේ අවසාන වශයෙන් ඒ දුන්නා වූ අනුශාසනාව නැත්නම් ඒ උපමාව කුමක්ද? மிருகங்கள். සතුන් පිළිබඳව. What was the last ever teaching or parable that Jesus uttered during his life before he was crucified? Animals. Matthew chapter 25 talks about the goat and the sheep. Good and not so good. Not good and the bad, but good and not so good. அதில் என்னத்தை ஆண்டவர் பேசுகிறார்? එහින් යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කතා කරන්නේ? நல்ல மிருகங்கள், යහපත් සත්වයන්, நல்லதல்லாத மிருகங்கள். අයහපත් නොවන සත්වයන්. கெட்ட மிருகங்கள் அல்ல. කියන්නේ නරක සත්වයන් නොවේ. அந்த உவமையிலே நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். ඒ උපමාවේ ඔබලාට මම උගන්වනවා. ஆடும் சுத்தமான நல்ல விலங்குதான். එළුවත් හොඳ පිරිසුදු සතෙක් තමා. You know, in that parable that I taught in Tamil and Sinhala, I explained
that even the goat falls under the category of clean animals. They even offered goats as sacrifices. ஆடும், அதாவது வெள்ளாடும் பலியாய் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது. එනම් එළුවත් දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් හැටියට දුන්න අවස්ථා තිබුණා. அப்போ එසේනම් இது அந்த உவமை செம்மறியாடும் பன்றியும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. දැන් ඒ උපමාව ඒ කියන්නේ බැටළුවත් ඌරත් සම්බන්ධ වූ දෙයක් නෙවෙයි. That parable was not about the sheep and the swine, because swine or the pig falls under the unclean category. It's not kosher. பன்றி என்பது சுத்தமல்லாத அசுத்த மிருகங்களின் பட்டியலுக்கு வருகிறது. ඌරා කියලා කියන්නේ පිරිසුදු නැති අපිරිසුදු සත්ව ගණයට අයත් සතෙක්. ஆனால் ஆடு, வெள்ளாடு கோஷர், சுத்தமானது. නමුත් බැටළුවා කියලා කියන්නේ ඊටම පිරිසුදු සතෙක්. But goat falls under the kosher or the clean category. But goats don't make it to heaven. ஆனாலும் வெள்ளாடு பரலோகம் போகாது. මේ බැටළුවා කියලා කියන්නේ පිරිසුදු සතෙක් නමුත් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. நல்லது செம்மறியாடு, ඒ කියන්නේ හොඳ බැටළුවා நல்லது செம்மறியாடு හොඳ බැටළුවා பரலோகமும் போகும். ස්වර්ගයටත් යනවා. கெட்டது அல்ல வெள்ளாடு, එළුවා කියලා කියන්නේ එළුවා නරක නෑ. ஆனா பரலோகம் போகாது. නමුත් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. Sheep, good, clean, will go to heaven. Goat, good, clean, but will not go to heaven. So Jesus was not talking about the unclean animals in Matthew 25. இயேசுவானவர் கெட்ட அல்லது சுத்தமில்லாத மிருகங்களை பற்றி மத்தேயு 25 பேசவில்லை. මතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නරක නැත්තම් අපිරිසුදු සත්තු ගැන කතා කරන්නේ. அதே போல அங்கு ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே ඒ වගේම උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ கெட்ட மிருகங்கள், கெட்ட ஊரும் பிராணிகள் ஒன்றுமே கிடையாது. නරක සිව්පාවන් නරක උරගයන් ගැන කතා කරේ නැහැ. புரியுதா? වැටහෙනවද? நல்லது என்று கண்டார். යහපත් කියලා දැක්කා. நம்மையும் ஆண்டவர் பார்த்து දෙවියන් වහන්සේ අපමත් බලලා நல்ல மிருகங்கள் ஆனால் பரலோகத்துக்கு போகிற மிருகங்களாய் இருக்கின்றன, செம்மறி ஆடுகளாய் இருக்கின்றன என்று நல்லது என்று காண்கிறார். යහපත් සතුන් නමුත් ස්වර්ගයට යන්නා වූ සතුන් හැටියට අපි දිහා මේක යහපත් කියලා බලනවා. තේරෙනවද ඔයගලන්ට? අපෝ so here in Matthew 25 Jesus sees those of us who are sheep as good. And he says, wow, these are good. They will make it to heaven. இப்ப அந்த விளக்கம் புரியுதா உங்களுக்கு? දැන් ඒ වැටහෙනවද ඔයාලට කියලා? ஆதியாகமத்திலும் அங்கும் கெட்ட மிருகங்கள் இல்லை. උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ එමේ ස්ථානයේ නරක සිව්පාවන් නැහැ. மத்தேயு 25லும் கெட்ட மிருகங்கள் இல்லை. මතේයු 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එමේ ස්ථානයේ නරක සත්තු නැහැ. In Genesis there are no unclean animals, and here in Matthew 25 no unclean animals. But in Genesis all the animals he saw were good. அங்கு ஆதியாகமத்திலே அவர் பார்த்த எல்லா மிருகங்களும் நல்லது என்று கண்டார். උත්පත්ති පොතේ උන්වහන්සේ දැක්කා වූ සෑම සිව්පාවෙක්ම යහපත් හැටියට දැක්කා. அப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், එසේනම් කිතුණුවන් වන අපි அவர் நம்மை பார்த்து நல்லது என்று சொல்லக்கூடிய செம்மறியாடுகளாக இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ අපිව බලලා යහපත්යයි කියන්නා වූ බැටළුවන් වශයෙන් සිටින්න ඕන. We should be like sheep. The sheep which Jesus looks and says, wow, these are good. Do you understand that? விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? இப்போ அந்த ஆறையும் நான் சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன். දැන් ඒ හය කාරණා හය කියාගෙන යන්න. Let me repeat those 6. Light to mankind. Number 1. முதலாவது இயேசுவானவர் வெளிச்சத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். පළවෙනි එක යේසුස් වහන්සේ අපිට ආලෝකය ලබා දෙනවා. இரண்டாவது ஞான ஸ்நானத்திலே அவரோடு கூட உயிர் தெழும்புகிறோம். දෙවෙනි එක බෞතිස්මයේදී උන්වහන්සේත් එක්ක උත්ථානය වෙනවා. Second, we are resurrected with Jesus through baptism. Number 3, we become vegetation yielding fruit. நாம் கனி தருகின்ற விருட்சங்களாய் வருகிறோம். மூன்றாவது, තුන්වෙනි එක අපි ඵල දෙන්නා වූ වෘක්ෂයන් හැටියට මාරු වෙනවා. நான்காவது, நீதியின் சூரியனின் வெளிச்சத்தை பெற்று உலகத்துக்கு பிரகாசிப்பிக்கிற சந்திரன்களாகிறோம். හතරවෙනි කාරණාව හැටියට ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යාගේ ආලෝකය ලබාගෙන එය ලෝකයට ලබා දෙන්නා වූ ප්‍රකාශ කරන්නා වූ චන්ද්‍රයන් හැටියට මාරු වෙනවා. Fourth, we are the moon, the bride of Christ, which receives the light of Jesus, the Son of Righteousness, and reflects that light to the world in darkness. And number 5, we win souls. We become fishers of men. நாம்
ஐந்தாவதாக நாம் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கின்றதை நல்லதென்று ஆண்டவர் காணுகிறார். පස්වෙනි කාරණාව හැටියට අපි ආත්ම දිනා ගන්න එක යහපත් බව උන්වහන්සේ දකිනවා. ஆறாவது எவ்வளவுதான் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தினாலும் போதாது. හයවෙනි කාරණාව කෙතරම් ආත්ම දිනා ගත්තත් වැඩක් නැහැ. செம்மறியாடுகளாய் இருந்து பரலோகம் போகக்கூடிய மிருகங்களாய் இருந்தால் நல்லதென்று காணுகிறார். බැටළුවන් ලෙස ඉඳලා ස්වර්ගයට යන්නා වූ ඒ බැටළුවන් වගේ හිටියානම් යහපත් කියලා උන්වහන්සේ දකිනවා. And it is not enough for us to win souls, but we need to be sheep in order to make it to heaven. அப்போ එසේනම් அந்த ஆறுக்கு பிறகு அங்கே என்ன நடக்கிறது? මේ කාරණා 6ට පස්සේ ඒ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ උත්පත්ති මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? மனிதன் මනුෂ්‍යයා ஆனால் நல்லதல்ல. නමුත් යහපත් නැහැ. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? Over there, after the creation of the animals, man is made, but it's not good. Why? The man doesn't have a wife. 2:18 அது ஆமா 2:18 என்ன சொல்லுகிறது? மனுஷன் தனியா இருக்கிறது நல்லதல்ல. උත්පත්ති 2:18 මොකද්ද කියන්නේ? මනුෂ්‍යයා තනියෙන් ඉන්න එක හොඳ නැහැ. இயேசுவானவர் மனிதனாய் வந்த தேவன் தான். යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙක් හැටියට පැමිණියා වූ දෙවියන් වහන්සේ තමයි. ஆனால் இயேசுவானவர் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல. නමුත් යේසුස් වහන්සේ තනිව සිටීම තරම් හොඳ නැහැ. இயேசுவானவர் நல்லவர். යේසුස් වහන්සේ යහපත්. தேவன் மனிதனாய் இயேசுவாய் வந்தது நல்லது. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙක් හැටියට යේසුස් වහන්සේ හැටියට පැමිණීම යහපත්. அவர் சிலுவையிலே மரித்து உயிர்த்தெழுந்தது நல்லது. උන්වහන්සේ කුරුසේ මැරිලා නැවත නැගිට එකත් යහපත්. Jesus is good, and it is good that Jesus the man, actually Jesus was God becoming man, and it's good that Jesus died and rose again. ஆனால் அந்த இயேசு தனிமையா இருப்பதுதான் நல்லதல்ல. නමුත් යේසුස් වහන්සේ තනියම ඉන්න එක තමයි හොඳ නැත්තේ. அவருக்கு மனைவி வேண்டும். மனைவி வேண்டும். උන්වහන්සේට මනාලියක් අවශ්‍යයි. பாரியா. භාර්යාව. Now that Jesus needs a wife. வெளிப்படுத்தல் 19 அவருக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது. එලිදරව් 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ බැටළුවාට විවාහ මංගල්‍ය සිද්ධ වෙනවා. In Revelation 19 we see that Jesus the Lamb of God gets married to who? To the church, which is now the bride. யாரை திருமணம் செய்கிறார்? කාවද විවාහ කරගන්නේ? இப்பொழுது மனவாட்டியாய் இருக்கும் சபையை. දැනට මනාලීව සිටින්නා වූ සභාව. வேதத்திலே இயேசுவானவரை இரண்டாவது ஆதாம் என்று பார்க்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? බයිබලයේ යේසුස් වහන්සේව දෙවැනි ආදම් හැටියට අර්ථකථනය කරනවා. Look, the Bible calls Jesus the second Adam. Then who is the second Eve? அப்போ இரண்டாவது ஏவாள் யார்? එහෙනම් දෙවැනි ඒවා කවුද? சபை. සභාව. அப்ப சர்ப்பம் வருமா வராதா? එතකොට සර්පයා එයිද නැද්ද? Don't you think the serpent will come? வரும். එනවා. ஏகானுக்கிட்டு வரும். අකේකාගෙන එනවා. இயேசுவானவர் ஏதோ சாப்பிட வேணான்னு சொன்னாரோன்னுக்கிட்டு வரும். යේසුස් වහන්සේ මොන හරි කණ්ඩ එපා කිව්වද කියලා අහගෙන එයි. விளங்குதா? වැටහෙනවද? அந்த ஏவாள் மாதிரி பிசாசுக்கு பேச்சு கொடுத்து தின்னுக்கிறாத. මේ අර ඒවා වගේ යකත් එක්ක කතා කරන්න ගිහිල්ලා නිකන් කාගන්න එපා. ඒකි කෑවා කාගත්තා. අපිත් කාගන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. අරයා දිහා බලලා அவரை பார்த்து நாமும் தின்று கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும். එයාව බලලා අපිත් නිකන් කහගන්න නැතුව ඉන්න ඕන. You know, if that first Adam had an Eve, then we, the church, are the second Eve to the second Adam, Jesus. So if and when Satan comes to talk with us, thou shalt not indulge in a conversation with the serpent, or you shall also eat of the forbidden tree and lose your paradise. நமக்கு பரலோகம் இல்லாமல் போய்விடும் பிசாசுட பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு ஆடணும்னா. අපිට ස්වර්ගය අහිමි යකාගේ කීම් වලට ඇහුම්කන් දෙන්න ගියොත්. ஆனா எல்லாம் நடக்குதான். නමුත් හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙනවලු. எல்லாம் நடந்து හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙලා வெளிப்படுத்தல் 22க்கு போனால் එලිදරව් 22 වෙනි පරිච්ඡේදයට ගියා නම් all these things happen, the elements of the last days, the eschatological elements happen, and then we go to Revelation chapter 22. அங்க என்ன நடக்கிறது? ඒ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ?
பழைய வானமும் பழைய பூமியும் ஒளிந்து போகும். පරණ භූමියත් පරණ අහසත් එක්ක පහ වෙලා යනවා. The old heavens and the old earth shall pass away, and a new heaven and a new earth is created with the new Jerusalem being its capital. புதிய எருசலேம் அதனுடைய தலைநகரமாக இருக்கும். வெளிப்படுத்தல் 22. අලුත් යෙරුසලමෙහි අගනගරයේ වශයෙන් තිබෙනවා එලිදරව් 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. எல்லாவற்றையும் நல்லது 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 என்று பார்க்கிற ஆண்டவர் සෑම දෙයක්ම යහපත 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 කියලා දකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ வெளிப்படுத்தல் 22 வாசித்து பாருங்கள். එලිදරව් 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවලා බලන්න. அங்கு நடக்கிற எல்லாவற்றையும் மிகவும் நல்லது என்று தான் வெளிப்படுத்தலை முடிக்கிறார். එහි සිදුවන්නා වූ සෑම දෙයක්ම ඉතාම යහපත් කියලා එලිදරව් 22 වෙනි පරිච්ඡේදය හමාර කරනවා. You know, all these things are good, but what is very good to God is what's going to happen in Revelation 22. So the Bible ends with a positive connotation. வேதம் என்பது எப்படி முடிகிறது என்றால் ஒரு சுபமான முடிவோடு முடிகிறது. ඉතින් බයිබලයේ කෙසේද හමාර වෙන්නේ? ඊතා ධනාත්මක වූ ඒ වගේම සුබ වූ සුභාසිංසනයක් සමග. எத்தனையோ மத ஸ்தாபகர்கள் வந்தார்கள். බොහෝ ආගම් නිර්මාතෘවරු පැමිණියා. அவர்களில் பலரை இன்று தெய்வங்களாக வழிபடுகிறார்கள். ඔවුන් බොහෝ දෙනා දෙවිවරුන් හැටියට එලිදරව් කරනවා. Many religious founders came and many are venerated today by people. But every one of them concluded by saying, well, somebody else needs to come and give you the best news. அவர்கள் எல்லாரும் எப்படி முடித்தார்கள் தெரியுமா? ඔවුන් හැමදෙනාම කෙසේද දන්නවද හමාර කළේ? இவ்வளவுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். මෙපමණ තමා මට ඔබලාට කිව හැක්කේ. இதுக்கு மேல வேற யாராவது வந்துதான் உங்களை நல்லதை சொல்லணும். මේට පස්සේ වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමයි යහපත් දේවල් ඔබලාට උගන්වන්න ඕන කියලා කිව්වා. வேதாகமம் முடியும் போது அப்படி நம்மை திரிசங்கு சொர்க்கத்திலே தொங்க வைக்கவில்லை. බයිබලේ ඒ කියන්නේ බයිබලේ හමාර කරන විට අපිව එක තැනකට ගෙනල්ලා නිකන් අතරමං කරලා දැම්මේ නැහැ. The Bible doesn't, just leave us stranded somewhere. It says there is the hope of a new heaven and a new earth and the eternal life with God in heaven. புதிய வானம் புதிய பூமி நித்திய ஜீவன் தேவனோடு வாழ்க்கை என்ற சுபமாய் வேதம் முடிகிறது. අලුත් අහසක් අලුත් පොළවක් දෙවියන් වහන්සේත් සමග අලුත් ජීවිතයක් කියලා ඊට සුබ ලෙස ඒ හමාර කරනවා. ஆதியாகமம் 1:31 எப்படி முடிகிறதோ උත්පත්ති 1:31 කොහොමද හමාර කරන්නේ? அதுபோல வெளிப்படுத்தல் 22 முடிகிறது. ඒ වගේම එලිදරව් 22 වෙනි පරිච්ඡේදය හමාර කරනවා. Revelation 22 concludes, wraps everything up, just as Genesis 1:31 wraps up. God saw what he created and it was very good. தேவன் தான் சிருஷ்டித்த எல்லாவற்றையும் பார்த்தார். දෙවියන් වහන්සේ තමා මැවූ සියලු දේම බලා மிகவும் நல்லது என்று கண்டார். එය ඊතා යහපත් බව දුටුවා. ஒரு நாள் வருகிறது அன்பானவர்களே. එක් දවසක් එනවා ප්‍රේමවන්තේනි. வெளிப்படுத்தல் 22. එලිදරව් 22 වෙනි One පරිච්ඡේදය. day is coming. Revelation 22. ஆண்டவர் சொல்ல போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ කියන්න යනවා. நடந்தது எல்லாம் இப்போ நல்லதாய் முடிந்திருக்கிறது என்று. සිද්ධ වුණා වූ සියලු දෙයක්ම දැන් යහපත් ලෙස හමාර වුණා කියලා. God will say everything that happened has happened to be very good and you and I will be there on that day. அந்த நாளிலே தேவனோடு நானும் நீங்களும் இருப்போம். නමුත් ඒ දවසේදී ඔබත් මමත් අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න යනවා. ஆதியாகமம் 1 இயேசுவானவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ ඔබලාට ආශිර්වාද කරනවා. May Jesus, the God of Genesis chapter 1, bless you. Let's rise up, pray and close.